Boleh boleh the most Chongje aro kotungai tongmani Chini candidate Sri Sujay Ochoi aro stage of highway Sri Mongri oi bonobo yabo kotor khole oi chulbai nasalai nai Ha chini candidate ni bagai yabo kotor khole kore Abo nombore ang kaboknai Borom Gunang Amrita Ranjan Chakma District Secretary Tripura Motha Party Bonobo yabo kotor khole oi nasalai nai Phaibai tongo ang nuksaya ko bono haifina ang bumung kuiri sinai Borom Gunang Asiram Riang Ongolpur Zone ni Chairman bo phaibai tong khana ang haina hai kabo phinai Borom Gunang Hiranmoy Tripura Korbok Block President Tripura Motha Party ni phari bono boya kotor kholo oi chunas lagnai bo bubagrabai pathai tongko haina hai ang kabongnai Borom Gunang jog gallery jara gallery o tongnai rokno ang kabok phinai please ni rokoro phaidi bubagra phai tongkha te 5 minute ki sofane bubagra gallery o je tongnai rok ang kaboknai volunteer rokno kisa gallery o tongnai rokno kisa turnani bago bisingo Hingga tabuk chung hain hai sinemat dikit thalai phinai Borom Gunang jog Suklamani Jamatia Block President Tripura TWF oro phaiwei ninis ni murunan bagai payako phainai hingga haina ang kabo phinai Borom Gunang Topon Deborma Block President YTF bobo bubabarai thai tongkana haina hai ang kabo phinai Donsen Borom Gunang Donsen Tripura ex candidate 28 Monobongkol oro tongka ke phaijani bagai phaidipin bagai ja photo khoi nai phaidipin bagai ha ya photo khoi dipin bagai bide haina hai chung borom rilaphinai Borom Gunang Narendra Mora Singh senior leader Tripura Motha Party phaidipin bagai bo ya photo kholob nai biji loge nang Sri Mongri phinai Borom Gunang Sri Chirokumar Ochoi Sub Zonal Chairman oro phaibai Sri Mongri nan bagai ya pho kholobai ta thalo di phari biji loge ang hai no hai kabok phinai Borom Gunang Molita Mohan Tripura Zonal Vice Chairman ya pho kotor kholoi bono bochung lam sulagnai hai no hai ang kabok phinai ring join Jamatia YTF Vice President nungje jabo tongde ro phaiwe phaidipin bagai bo chung ya pho kotor kholoi nai Amorosi young energetic leader rock haino hayang kabo phinai Borom Gunang Sanjay Riang Block Secretary oro phaiwe nini Sri Mongri bagai phaidipin bagai bo ya pho kotor khoi na bide haino hai ang kabo phinai Borom Gunang Bihot Ram Jamatia OMP ex President Tripura Motha Party nungje jabo tongdi oro phaibai ni Sri Mongri nan bagai Eko
আচ্ছা তো Ai cầm lên nào. Ai cầm lên. Ai cầm. Quốc sừng tay cái này. PWN President Central level morning or boya morning or Central to one level what of the President of PWN President morning or level mana box hadi sing Chini sinimong chulo rilapinai phaikangke. Tabok ang kabok nai. Welcome speech ya bakok thaisa thisu nanan bagai. TWF President, Central President, Monihar Devarma. Phaidi bin bagai ya fokotor kholawe chung bono kau thaya thisa saran bagang jarabo. Ya bakol di phaidi. Hall. Tabuk ang kabok nai tinno chini lukutum pandawa poilawa welcome speech nani bagai Amarpur Junni Vice Chairman Borom Gunang Malita Mohan Triprano Bono Kokthas Thane Sai Khanaran bagai joraro Jota Lukorono Tipur Kaham TWF YTF Tipramota Jota Kaham Ritong Belai Belano Hamboy Tine Nutun Bazar Malbasane Korbok Bubagrani Birat Kaisha Tipramotane Somabas O Somabosni বরণগ্রাং শ্রী সভাপতি হামসিং রিয়া মহাশয় তাই ভাই ওই মানজাক ভাইজাক শ্রী নতুন বাজার মালবাসালি ক্যান্ডিডেট শ্রী বরণগ্রাং সুজয় উসয় তাইবো ভাই মানজাক ভাইজাক সেন্ট্রালি TWM প্রেসিডেন্ট ভাই মনিহা দেববর্মা তাইবো তীব্রমতানি লিডার কতর কতর ভাইজাক আং যতন বেলায় বেলানো আনি ব্যক্তিগতভাবে পার্টিনি ব্যক্তিগতভাবে হামবাইরো তাকুরো जों तामनि बागै तीव्रमता जों खायनि नांनाय जोंनि भबिष्यत जोंनि जेनेरेशन जोंनि बुसाबुतै ताखौ बुखक जोंनि हाबाय दफानि बागै जों तीव्रमता खायनि नांगौ ताकुरो ताबक এই যে গরাঙ্গ রুদ্রপাল আমার বাঙালি ত্রিপুরা মালিককে আমার বাঙালি যে হিরিমারি বড় সং জবাব রনাই তাখরক বুখরক আমার বাঙালি ত্রিপুরা রাজ্য রাজাদের শাখা সায়ানাবলে জবাব রনি সং সিনে বুবাগ্রা সিনে মহারাজ 184 জন রাজা ও হাসাকাও রাজত্ব খেলে থাকা ত্রিপুরা মালিককে সিনে তীব্রসা ত্রিপুরা মালিককে আগরতলা মালিককে সিনে বুবাগ্রা তেলেমুরা মালিককে সিনে তীব্রসা বনে বাই তাখর বুখরক সিনে যে ইমাং সালসিয়া সালসাসং মুখ থাঙংনাই তাকিরিতে তাওয়াসিতে জাননাকে জাননাই থইনাকে থইরনাই প্রাণনাকে প্রাণনাই ও অসুখা কক ছাই আনি যে কক বাইরেখা বেলাই বেলাই হামবাই টিতবলিয়া বায়ুলক থক মহারাজা বুবাগ্রা ওয়াইটিয়া বায়ুলক থক বেলাই বেলাই খুলুমকা বেলা বেলা কে হামবাই
sini boram genang no tabo cina hain hao lukutung pandawa cina nogara angge paisok paijak cina Amarpur Junne chairman boram genang Ashiram Riang no bone cina murugai bone boram ya yatak painani bagai kabai kabai kabuk jabo যতন পাল কে যাব খরব লাইদে belai belai kena hambai tabuk Cini buskanggo kok thacha thaile narak dani bagai ang kobok nai cini district committee Tripura Mothane secretary boram gunang Amrita Chakmano kok thacha thaile sai khanaranen bagai o jorano bono yafado Halo. Back kunure patru juju যতনো কুলুঙ্কা দিবর কাহাম আমি তো চাকমা আমাদের পরবর্তী যারা বক্তা আছে তারা সবাই আপনাদেরকে খবরক দিয়ে বোঝাবো আমি আমাদের নিজস্ব চাকমা বাজ আছে চাকমাদেরকে আমি চাকমা ভাষা দিয়ে বলবো এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সভাপতি মামা হামসিং আর এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের এমপি এমএলএ পাতাললাল জমাটিয়া আর এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের 25 নতুন বাজার মালবাসা কেন্দ্র সুজয় স্যার আর এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পার্টি লিডার সবাইকে আমার নমস্কার আর এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা মোটার সংগ্রামী ভাই বোনেরা আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরা মোটা পক্ষ থেকে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকে আমাদের যে 10 তারিখ আমাদের মাস গ্যাদারিং করবুক পাঞ্জহাম স্কুল মাঠে আপনারা সবাই জানেন আজকে যারা দূর দূরান্ত থেকে কষ্ট করে অনেক পরিশ্রম করে রৌদ্রের তাপে আপনারা মহারাজার জন্য অপেক্ষা করেছেন এই জন্য আমাদের ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং আমাদের বগুড়া পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন সংগ্রামী ভাই বোনেরা আমরা দীর্ঘদিন যাবত অনেক রাজনীতি করেছি অনেক পার্টিকে আমরা ভোট দিয়েছি কিন্তু আমাদের এখন একটাই পার্টি আমাদের এই ত্রিপুরা মোটা কেননা আমরা 25 বছর বামফ্রন্ট সরকারকে ভোট দিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের টিডিএডিসির উন্নয়নের পক্ষে পোষণের জন্য আমরা অনেকবার ভোট দিয়েছি কিন্তু আমাদের টিডিএডিসি ট্রাভেল এরিয়াতে কোনো উন্নয়ন করেনি আজকে আমাদের এই টিডিএডিসি এরিয়া রাস্তাঘাট পানীয় জল বিদ্যুৎ স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্কুল কলেজ যে কোনো আমাদের সুবিধা থেকে বঞ্চিত সংগ্রামী ভাই বোনেরা আপনারা দেখেন শুনেন বুঝেন আমরা এরপরে অনেক কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছি আইএনপি থেকে ভোট দিয়েছি আমরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছি কিন্তু আমাদের জন্য কোনো পার্টি কোনো সরকার ভালো না একমাত্র আমাদের এই ত্রিপুরা মোটা
আমাদের ট্রাভেলের জন্য, যেই মহারাজা আমার জাতির জন্য, আমার দফার জন্য, আমার হার জন্য, প্রত্যেকটা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে বাচ্চা আছে তাদের ভবিষ্যতের জন্য উনি একমাত্র লড়াই করেছেন। তাহলে আমরা তাদেরকে প্রত্যেকে আমরা তাকে মহারাজাকে সাবত দিতে হবে। ভারত যে সময় স্বাধীন হয়েছিল 1947 সালে 15ই আগস্ট, সে সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলেছেন, তুমি বিজেপিকে, সিপিএমকে, আইএনপিটি এখন আমাদের সময়। আজকে আমরা 12 তারিখ ভোট দিয়ে 17 তারিখে প্রমাণ করে দেব এই ত্রিপুরা রাজ্যের তৃতীয় দেশির একমাত্র তীব্রামতা পাতি। সংগ্রামী ভাই বোনেরা, এখন আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, আজকে যারা অনেক পরিশ্রম করে কষ্ট করে আমাদের যে যুবকেরা পৌঁছেছেন কত কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদের মাঝে, এমন ভাবে আমাদের যে প্রজন্মর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উনি যে চিন্তা ভাবনা করতেছেন, ওইটাই আমাদের প্রত্যেকের চিন্তা করা দরকার। টাইম এন্ড টেট হুইটপন্নন, অর্থাৎ সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করে না, এখন আমাদের সময়। আমরা যদি এই তৃতীয় দেশি যদি কোনো ক্রমে বিজেপি সরকার চক্রান্ত করে, এই জঙ্গলবাদী সরকার চক্রান্ত করে এই এডিসিকে দখল করতে চায় এবং এডিসিকে ভাঙতে চায়, আমরা সেই সুযোগ দেব না। এখন আমাদের এটাই সময়, আমাদের জবাব দেবার পালা। আমরা যদি এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেক যেই ট্রাভেল, আমরা 19টা জনজাতি একত্রিত হয়ে, আমরা সম্মিলিত হয়ে যদি প্রত্যেকে আমরা এই তীব্রামতা পাতিকে আমরা যদি ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করতে পারি, তাহলে আমরাই প্রমাণ করে দেব আমরা ত্রিপুরা এডিসির মানুষ, তানচা এবং তীব্রামতা। সংগ্রামী ভাই বোনেরা, এখন আমাদের যে সময়, আমরা যেই 25 বছর পর্যন্ত যে বামফ্রন্ট সরকার শাসন করেছিল, আমাদের তৃতীয় দেশির জন্য ট্রাভেলের জন্য কি উন্নয়ন করেছে? কিচ্ছু করেনি। আর বিজেপি সরকার যে আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কর্মচারীদের সপ্তম পে কমিশন দেবে এবং আমাদের রেগা মজুরি 340 টাকা করে দেবে এবং মিস কলে চাকরি দিবে, আমি তো শুনি নাই, কিন্তু কেউ মিস কল দিয়ে চাকরি পাইছে কিনা জানি না। আবার উনি কি বলছে, বুড়ো ভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা তাদেরকে 2000 টাকা করে দেবে। হ্যাঁ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা 2000 টাকা করে দিছে, কিন্তু যে সময় আগে আমাদের 100 জন লোক ছিল, ওইখান থেকে 50 জন কেটে দিয়েছে, আর 50 জনকে কেটে দিয়ে ওই 50 জনকে ওই 1000 টাকা ভর্তি দিয়ে 2000 টাকা করেছে। এটাও ঠিক মতো পাই নাই। এই যে আমরা সবাই চিন্তা করে বিজেপি সরকারকে আমরা এনেছি, কিন্তু আমরা চিন্তা করছি কেন্দ্রতে উনি বিজেপি সরকার, আর যদি ত্রিপুরা রাজ্য যদি বিজেপি সরকার হয়, তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য উন্নয়ন হবে। উন্নয়নের বোরা আমরা স্বর্ণভাবে
মিলিয়ে যাতে আমরা উন্নতি করতে পারবো সমগ্র এই ত্রিপুরা রাজ্যবাসী, কিন্তু উনি জংলাবাদী এবং মিথ্যাবাদী। প্রিয় ভাই বোনেরা, এই 2018-তে বিজেপি আসার পরে আমাদের ত্রিপুরা মতা 2021 সালে TDADC পাস করার পরে আমাদের প্রত্যেকের জনজাতি নিজের জাতির জন্য, নিজের দফার জন্য আমরা লড়াই করেছি। আমাদের চাকমাদের জন্য যেমন চাকমা কাস্তে মারিল, রিয়াংদের জন্য রিয়াংদের কাস্তে মারিল, এবং জমাতিয়াদের জন্য জমাতিয়াদের কাস্তে মারিল, ওষুধের জন্য ওষুধের কাস্তে মারিল। কিন্তু কোনো CPM সরকারও দেয়নি এবং বামফ্রন্ট বিজেপি সরকারও দেয়নি। কিন্তু এই ত্রিপুরা মাতা পাতি এসে উনি আমাদেরকে কাস্তে মারিল দিয়েছে, আমাদেরকে কাস্তে মারিল দিয়েছে, এবং প্রত্যেক জনজাতিকে আমরা একটা কমিউনিটি হল দিয়েছে। এটাই চিন্তা করে দেখেন, একটা কমিউনিটি হল 4 কোটি টাকা করে। আমরা 19টা জনজাতির জন্য আমরা কমিউনিটি হল পেয়েছি। সংগ্রামী ভাই বোনেরা, এখন শুধু তাই নয়, আমরা 19টা জনজাতির জন্য হুংলুং টাউনের মধ্যে, এরিয়ার মধ্যে প্রত্যেক জনজাতির জন্য একখানি করে জায়গা দিয়েছে। এটাই প্রমাণ আমাদের ত্রিপুরা মতা বুবগরা আমাদের ট্রাভেলের জন্য, আমাদের এসটির জন্য উনি আমাদেরকে লড়াই করেছেন, উনি আমাদেরকে বাঁচার জন্য রাস্তা তৈরি করে দিয়েছেন। এটাই আমাদের সুযোগ। সংগ্রামী ভাই বোনেরা, আমি আর বেশি বলবো না, কারণ পরবর্তী বক্তা আছে, আপনাদেরকে খবরভাবে ক্লিয়ার বুঝাই দিবে। অনেক নেতা আছে, আপনাদেরকে ক্লিয়ারভাবে বুঝাই দিবে। তবে আমি কথা বলার শেষে সংক্ষিপ্ত আকারে, আমরা যে ত্রিপুরা রাজ্য পাহাড়ি নদী নালা একটা জায়গাতে আমরা বসবাস করি, এটা হচ্ছে TDADC ট্রাভেল এরিয়া। এই বিষয় নিয়ে আমি সংক্ষিপ্ত একটা গান শোনাবো। এই গানটা আপনাদের মনকে খুশি রাখার জন্য, মাত্র 2 লাইন। আমাদের চান মুরো মরি গাঙে সরাই বরা, আমাদের চান সাগর মানি সাগরা যায় গোরা, আমাদের চান মুরো মরি গাঙে সরাই বরা, আমাদের চান সাগর মানি সাগরা যায় গোরা, আমাদের চান হিরে মানে সোনাই রূপাই বরা, আমাদের চান হিরে মানে সোনাই রূপাই বরা। যতন কুলুঙ্কা ফাতুরে তরু সবাইকে বেলায় হামবাই হামবাই जुरे बरम गोनां न बने नांकुक माने कक सायखनार मन बागै फायदे ताबक चिनि बुसखांगो नगरा इंगे फायमानजा फायजक चिनि 43 करबक विधानसभा केन्द्रने অনারেবল MLA মুসাং সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরানো বনে সিনুমনুগৈ বরম ইয়াচাকনানি বাগৈ খাবাই খুবাই কবক যাও ফাইয়ে जों যত याबो কতকে খলই বলাম সবাই নাই হামবাই চিনি সাতনো তাবুক চিনি বুসকাওয়া হাইনা চিনি পান্ডব নগরাইঙ্গৈ ফাইমানজক ফাইজক চিনি বিগত 25 নতুন বাজার মাল বাসা কেন্দ্রনে এক্স অনারেবল ম্যাডাম দলিনব বনি সিনুমনুগৈ বনি বরম ইয়াচাকনানি বাগৈ খাবাই খুবাই কবক যাব ফাই চিনিমিন চংমিন বাগৈ যাব কতকে খবর না ফেরে কত পয়সা লাইলো 18 तारिख एप्रिल जोरां सिटिंग EMs को आं एक्सिया को जतन हामबाय सॉरी ताबो हायना हाय चिने अलुगुतु पांडावा फाइमानजा फाइजाक अमरपुर जोननि चेयारमैन बरम गोनां आसिराम रियांनबो बनि सिनुमुरो सॉरी ताबो चिना लुगुतु पांडावा फाइमानजा फाइजाक चिने TWF ने
President Juk Boram Ganang Juk Sukumali Jamatianobo Boni Sinumurugai Boni Boram no Yatak Nani Bagai Kabai Kobai Kabak Jawo. Hayecho Min Bagaba Yamago ke Kuane. Hambai Tabu Haina Hai Chini O Pandawa Nogorango Paimanja Faizak Gura Kappa Sab Junali Chairman Boram Gunang Gopal Tripranovo Boni Sinumurugai Boni Boram no Yatang Nan Bagai Kabai Kobai Kabak Jawo. Haye Zombin Bagaba Yavakoto ke Kola Revere. Tagiasak Boro Tawi Kayasak. Hambai Sinis Shadna Boni Sinumurugai Boni Boram Yatak Mani Bagai. Haide hinge haina hai tabuk Chini buskanga Kak thasa thainoi Shawai khunarane bagai ang kabak nai Chini TWF ni Central Committee ni GS Boram Gunangjuk Energy Devi Triprano Bono kak thasa thaini sai khunarane bagai O jara yafadowo. Puilano Hambai Chini 25 Nutun Bazar Malbasani Andaroje Uta Jonoshoba Klejangmani Bishingo O Jonosobani Achokpang Okra Bono Khulumung Yaparo Chini Mama Hamching Ria Tai Phai Sok Paijak Chini 43 Korbungi MLA Chini Sar Sanjay Manik Tripura Tai Phai Sok Paijak Ompini MLA Chini Sar Pathanlal Jomatia Tai Phai Sok Paijak Chini 25 Nutun Bazar Malbasani candidate Chini Takuk Sujoy Ochoy Tai Sok Paijak Ani Centrally Buma Bodoli TWF ni Central President Chini Madam Monihar Deborma Tai Central Advisor Committee ni Chairman Chini Madam Pavitra Bhakti Jamatia Tai Joto Ani Sayokra Tai Sakra Rongno Je Daisho Achuja Borono Khulumung Yaparo Tai Oro Mado Phai Sok Paijak Ani Sayokra Sakra Ani Mapani Shamanongno Norongno Khulumung Yaparo Tai Ani Say Saks Ani Saksalai Ani Say Kosoka Parono Norono Sobani Sibai Poile Norono Joto Angkok Sana Sekangkok Sengnai Tripura Rajo Sabuni Kenayako Norop Tripura Hani Busang Namblena Tripura Rajo Sabuni Tripura Sani Right Agotola Bojagawa Tripura Hawa Agotola Bojagawa Tripura Hawa Edisi Bojagawa Edisi Bojagawa Tipraha Chini Hang Kanablena Nga Agotola ni Malik Ba Chini Boba Gerata Tipra Sangna Bele Tiga Jotana Palka Shari Chini Hadana Chini Haya Nga Agotola Ba Changna Kanable Malik Jara Agotola Wa Alada Kubuni Bororo Je Malik Yapana Malik Hin Chanai Rongno O Korang Kanarana Mochongo Agotola ni Malik Asol Saba Jotana Palka Shari Tipra Sangna Blena Kumulung Ba Chini Tipra Sani Edisi Ba Chini Tipra Sani Go Edisi no Nanai
ट्रेडिशनल सोबायनाय हिनाय साबो साबो बांग्लादेशीनि बरक बांग्लादेशीनि बरकसे जोंनि तिप्रासानि हानो सोबायनाय हिनि दङ सेगिनानाय हिनि दङ नराग्रोना दे गसि नराग्रोना दे गसि जोंनि हानो राइट आबनि बागां दिनै अर जे बुमा दंनाय दंनो जोंनि बोरै दंनाय दंनो सानामो दङ जे अ जोंनि हानो सेगिनानाय हिनाय दंनो जोंनि हानो सोबायनाय हिनाय दंनो जों बुमा रकसे जों बोरै रकसे कासुना नांनाय जबाब रोना नांनाय नरगद गसे नरग लगिरनाय दा बुबा गरानो आव जोंनि बुबा गरासे जोंनि बुफा ओ तिप्रा रायजोनि मालिक ओ तिप्रा रायजोनि मालिक जोंनि महाराज जोंनि महाराजनि कारे केबो तिप्रा हानि मालिक गङि मैया ओ तिप्रा हानि मालिक जोंनि बुबा गरा ताइ जोंनि तिप्रा सा हादिबाना हिंके ओ जागाव ताताल पार्टी साबो बीजेपी दालाल पार्टी साबो बीजेपी गुंडामी पार्टी साबो बीजेपी और बीजेपी नो नरक बुद्ध नहीं दा नरक बुद्ध नहीं दा तामनी बागै जों बरनो बुद्धिया जिनि तिप्रा सानि मान थाइना बीजेपी नि नेता फेटुआ रक कासोवो और नतुन बाजार माल बासावो कासे जिनि गंथाइ बारा फानो बाजाय दंथन बीजेपी नि ओङै रियां फानो बाजाथन तिरपुरा फानो बाजाथन किन्तु ओ जों बीजेपी वा बुद्ध खा हिंके ओ बुद्ध मानिक साहा से माननाय मानिक साहा से माननाय नरं मानिक साहा न बुद्ध रुना गसे आव जों साबनो बुद्ध नाय नरं साबनो बुद्ध नाय बुबा गरा न जों साबनि तै जों बुद्ध नाय जिनि ताखक सुजय उचैनि बिसिं तै बुद्ध नाय जिनि ताखक सुजय न जों बुद्ध खे महाराज से माननाय तिप्रा सानि मानथाइ से माननाय जों बुबारो खम बुबारो बुद्ध खांके जिनि तिप्रा सानि दंथाइ गोमानाय हाया दिबाना आबनि बागै बरक हर हर गारि कावै रां बागै दङो रां नादि गोबां मानो रां नाखासि निसराय रक मोसालायखा तंथगलायखा मिटिं बो खायखा किन्तु बरक सिया बरक वानसुगो ताबुगले जों बुट गोबां मानसिनाय पास जोंसिनाय नरक बरना पास खायरिना दा गसे बरना पास खायरि कांके चिनि हा गोमाखा तिप्रा मथानासो जों नारंना नांनाय चिनि हा बुबा गरा चिनि बागै मुक्तै खिखलायै सातंना सातं हिनिया वातैना वातै हिनिया चिनि तिप्रा सानि बागै सामुंखाय दङ चिनि मानथाइ न सानै दङ दिल्लीयाव थाङै कक साय दङ चिनि तिप्रा सानि मानथाइ न रदि चिनि तिप्रा सानि अधिकार न रदि हिनि साय दङ अ जागावासे बीजेपी नि नेता र हिंके दिल्लीयाव थाङै कासय दङ तिप्रा सानि मानथाइ तारदि रुमानि सिक्रे बकासो चिनि मानि कक थाइना जों ABCD अक्षर बाय बाक्सा रोमान स्क्रिप्ट बुजिया ओ रोमान हरफ बाय जों नांगौ चिनि मानि कक थाइना सैनानि हिमानि नबो नाइया रोना नाइया हिनि कासो ओ कासुनाय साबा बीजेपी नि नेता रक गंथाइ कलरक बांग्लादेश नि फायै चिनि चाथाय चिनि तंथाय चिनि अधिकार थं सेगिना बायका उ चिकन साहा तंमाना पर्यन्त से नाना नै बागै ताबुक नष्ट खायना बागै सोबाय खिबिनानि बागै नाय दङ आबनि बागै जों थांचा तंना नांनाय जारा गामि गामिव चिनि बुखुग्रक चिनि जुबग्रक नरक रेडि तंदि सतरक तंदि बरक पारा पारा हाबनाय तिनि हर खोना हर हाबै चिनि बरना पाइना नायनाय ता पाइजादि बंनि अर रां बाय चिनि भबिष्यनो मोथांमाया बंनि अर रां किसाबाय बंनि दाबि किसाबाय चिनि हानो पाइमाया चिनि भबिष्यनो रैमाया आबनि बागै सतरक तंना नांनाय पारा पारा गुरिफोर लामा कासोवै जों बरनो बेग खाइ रहना नांनाय कि फिल्डि हिनै
tamani himale chini tipra sani man thaino borok nosto khaina nayo ka suna nayo abni bagai para para ota habri dai jara BJP nang thon CPM nang thon Congress nang thon IPF nang thon ta se ta habri dai para para wo tamani hinke borok ka hapka hinke chini borok no nosto khainai rang duwi paina nai nai baksa buji arang ki samang kha hinke no paija ki payo abni bagai chang sina nang nai orang kisah lo bungai ceng cini bobi sono phal yawai ceng buba grano sulogir nanang nai cini hak manai kha cini hak manai kha o hano rokha khina bagai se cini moharas cini bagai saya nengya kare nukhung pojonto khaimaya family khaimaya khayai cini bagai bokosto khayai rang puisa sobayai boniji khud ongkhori samung khai tongo sanai tongo o jago ceng bono suru thansa khai phunungnani logiri nani se o login kha 12 tarik April anoro samar khawo buduwe keplai khainani nora anoro samari wa buduwa na blai jotta sabai nora anoro samari wa buduwa na blai au phadi bukhok song ang tai bisi kok salia norok jotta na janja parawa thansa khai tongdi जों बुबाग्रानो लगिरना नांनाय थ्रियासाक तामनि हिमालय चीनी दफा चीनी जाति चीनी ओ हानो संका रखा खाइना नांनाय चीनी हा करिखा हंके जों दाबि दावा चिकन सामान फनो जों कुनु खाइमेया आबनि बागै नरो जत्तना जाइनजा पारा आमसयो जारा बुजिया रंनो बा बुजक बायदि तामनि हंके ओ एडिसि हाले चीनी कंथाइ बारा तंग थाइसे चीनी तिप्रासानि अचित्त रखा खाइजांनाय चीनी तिप्रासानि तंग थाइ ओ chini tipra sani tong thai jagawa kubuni bororok phaiye ha pai bo maya tongui bo maya jaga bo bumung khainai miya abni bagai borok paiye jaga bumung khainai manai jat khaiye plan khai tongo o plan no jeng sobaina nangnai abni bagai phaidi jeng jotta thansa kai bubagra no logir laiwano jotta no खाबाय खुबाय नरंनो खुलुमुं याफोरै आनि कक अरनो पाइरे सवानो लास्ट जों बुबाग्रानो आयोग लक्थन हिनलायवानो बुबाग्राके तिप्रासाके हामबाय जतनो खुलुमबायखा हामबाय ताबक जे कक साइ थांनाय न जों ताबो आइ नहाय श्रीमती के जों थांनाय ताबो आं काबनाय बरम गोनां तपन देवरमा YTF सेक्रेटारि बर श्री मंगलियान बागे प्रेसिडेंट सॉरी फाड़ी बिन बागे फाड़ी जट या बटर खोलाले अम श्री मंगरि बागे आं बर काबकनाय काक थाइसा थाइसु डाइरेक्ट नारनानि बागे स्लोगन যত স্লোগান দিদি সাপ সাপ বুবাগ্রা হামজা একটি সাইড হেরে বুবাগ্রা জয় বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ্য 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 বুবাগ্রা লং লেপ টিপা থানসা লং লেপ টিপা থানসা লং লেপ টিপা থানসা লং লেপ টিপা থানসা লং লেপ বুবাগ্রা লং লেপ বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ্য YTF লং লেপ টিপা মাথা লং লেপ TWF লং লেপ বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ্য
bo Mario vote deny. Andres Mario Borunai. Rumah sip tu bagi bo Mario vote deny. Andres Mario Borunai. Dia ada sa Bubagra Mukhamantri sampai bo Mario vote deny. Andres Mario Borunai. Bubagra tipasan CM sampai bo Mario vote deny. Andres Mario Borunai. Tipasan ekodan bagi bo Mario vote deny. Andres Mario Borunai. Jadi tipasan land right bagi bo Mario vote deny. Andres Mario Borunai. Tipasan ekodan bagi bo Mario vote deny. Andres Mario Borunai. Tipasan future sep khane bagi bo Mario vote deny. Andres Mario Borunai. Bubagra ke Joy. Bubagra ke Joy. Bubagra ay lokthong Ai Glockton. Ai Glockton. Bubagra ay lokthong Ai Glockton. Ai Glockton. Bubagra ay lokthong Ai Glockton. Ai Glockton. Bubagra long live Long live. Long live. Bubagra welcome Welcome. Welcome. Bubagra welcome Welcome. Welcome. Bubagra welcome Welcome. Welcome. Bubagra phai kaham ya pharo Ya paro. Ya paro. Bubagra phai kaham ya pharo Ya paro. Ya paro. Bubagra phai kaham ya pharo Ya paro. Ya paro. Bubagra ay lokthong Ai Glockton. Ai Glockton. 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 Bubagra ke Joy. Bubagra ke Joy. Jota na hambai tabuk jota kisa subai gede actually nor wan sukuna angtang slogan di nor wa subani bismas sakana hey da right abagai how the juice or ke ba juice ya how the juice jota khorang masangke tiprasa bubagra ur tongo makrana kindu jota khorang korte bisa tiprasa hambai jotana hambai tini jeng khorang ka hambai khnar magai ang asa kok saya jota asu bai di da Tini jora gora tini 25 malbasa mas getering phai manjak phainai narok joto ani tiprasani khajani lukurokno ani mafani saman ani bai ani manai ani dara kumui narokno joto ang tiprasa thansani bisingti khayai ang narni youth ni president or ningai narna belai na paiple hamjak mong te chobani chibai te chini bubagra oro phai sapoi mani chuna phandran bagai bon bagai narok joto yapa kholobe bubagra lam sokdi Aw, belga hambai, ang bisikok saya norok joto pugra na nukna. Tiaba, tini ang norok mokok na sanay. 25, nutun badal malbasa, mo estini seat, na sujoy usoy ni seat, nakit development seat, naki riyang ni seat, naki kole ni seat, naki chakma ni seat, naki riyang ni seat. Mong hangke pure STN tiprasa ni seat o jagawa bubagra ne pure tiprasa thansa 100 bisiga 25 mapsa keplaingai jeng bubagra ne gibran ta hokte buksong o jaga khaksa bacha tongo BJP ni candidate chini takuk no bobo haino yang khaksa bacha tongo bubagra ni chongjak tiprasa thansa ni tiprasa sujoy tiprasa he is not the usoy sujoy is a tiprasa bokuno ti usoya bo kaise tiprasa means sujari logiwo riang botongo sujari logiwo chakma botongo tini sujari logiwo whole and tiprasa ten muslim সকল তানের পাশে আছে তাই এই 25 মালবাসা 100% আমরা জিতছি বন্ধুরা বনিবাগি নো ডাউট তিনি বিজেপি রক তামসা সাইদিমান এই তপনদের মা কি কথা বলছে এখানে আং যতন সানাই जों अरो कौमा चिनी तिप्रामो थाने थानचना सिबाने बागै तिनी कबंमा सरजन चलै तंगो फियाबा नर खाव पइत्र खाइदि तामने साइदेमान बोले तिनी सुजैले उसिले रियां 5 दिस कम से रियां से गोबां जगह रियां से टिकेट मारनाय बरो खेने रियां न बीजेपी टिकेट देखा जों रियां रियां बुट मारनाय किनते आं सानाय जे बरक नर बनाय रियां ताकुनि बुट खांके नर बन बुट माने क्लाय आंनाय डायरेक्ट मानिक साने से बुट माने क्लाइनाय फियाबा
nor jodi je sujosna bud khangke bo direct chini thancha buwak na bud mani klainai mo tai kena jodi orani kenidana na bud khangke lai thangla ya hojagiri program riang ni chini data promote diang bini riang jatina jakhon Dr. Professor Manik Sa stadium basawoi program basawoi nijini jatini baga hamia sapro Bangladesh phai sapro tini bini uklok basajak promote diang chini ata BJP ni MLA silent chup khema tongo phiaba yang khaksa basajak chini tipramothani chongjak bubagani warriors chini EM sat bobrodoni yang bongke real fighter bol log logi na mukhyamantri jawab rakha motai kena orani jodi BJP ni MDC jodi narok riang takhuni bud khangke bo Manik Sani kokhnai chup khema tongnai abagai chung bana bud diawoi chung bana jagawo chung orani candidate chung mesemya chung opposite malawasa BJP ni Opendra riang na chung mesem glak chung opposite malbasawo Mukhyamantri Dr. Professor Manik Sani na chung 100% mesemui bora chung tushbushin la tahokte bhuksong I believe my all warriors ang believe kayo chini white tape no because 25 nutuma mabasawo white tape rock asaka samung kayo chini sikla rock tini 100% chini bubagra chuna blessing dikha tini so of blessing sung ora chung kabang kok saya boro heke chung kaisana kok sanai chung white tape rock dofan bagi choba khayo amana sanai nor lai thane nukhna আমি আরো বলবো ওরা চাকমা বাইরে আছেন আপনারা ভুলে যাবেন না আপনার এমএলএ বড় সম্মুলা চাকমা আছেন এবং শান্তনু চাকমা আছেন তিনি সত্যিকারী চাকমাদের ভালোবাসতো তিনি প্রথম এঞ্জেল চাকমা জন্য তিনি প্রতিবাদ করত কিন্তু সে সম্মুলা চাকমা মনে প্রাণে জাতিকে ভালোবাসলেও তিনি এই বিজেপি হুকুম মেনে তিনি চলতে হয় তাই প্রতিবাদ করতে পারেনি কিন্তু আমাদের মহারাজা তিনি প্রথম প্রতিবাদ করেছে তাই আপনারা জানা দরকার আপনার মুসলিম ভাই হোক এবং চাকমা ভাই হোক আপনার বুঝা দরকার চাকমা জাতেন হিনফানো চাকমা জাতি নয় কক সাইমিয়া সেম প্রমোট দি আং বহাইনো বন বাগেন যারা বুখাওয়ান চুকদি মুইতো খাইদি এবং আমি তেও সানাই মুসলিম জন্য जों बोसकानि सालो ओ 2026 एडिशन निर्वाचन जों तांहि बुटनाय साइदेमान चिनि फाइना नेक्स्ट जेनेरेशन बोसानो जों सेफ खानायनि बुट दिदि जों रोमान स्किम नानायनि बुट रहिनाय पास खानाय हिनाय जों बुट दिदि चिनि फाइनाय लैंड राइट भूमि अधिकार नाना हिनाय बुट दिदि फियाबा नर बीजेपी ने 2000 रांबाय 3000 रांबाय नरन कायसा एसे कोसा फाल खांके निनि अ हाना नों फाल माने क्लाइनाय निनि बीजेपी ने 3000 रांबाय नों बुट पास खांके बीजेपी ने बुट खांके ओ एडिसी एरन नों सेगिना हिमाने क्लाइनाय सो रांना फना बुट नरक तारिदि बुट हिंके डाइरेक्ट आंडो सब बुट दिदि 12 तारिख ते 17 तारिख अरनै सिमी विजय मिছিল जों शुरू खाने तावते बोकसं এবং আমি মুসলিম ভাইদেরকে বলতে চাইবো আপনারা সিপিএম করেছেন বিজেপি করেছেন কংগ্রেস করেছেন কিন্তু যারা মুসলিম হয়ে যদি বিজেপি করে থাকেন তাদের আমি বলবো মির্জাফর কেন না মুসলিম রংহাংকে মুসলিমদের জন্য কেউ কথা বলেনি শুধু পার্টির জন্য কথা বলেছে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা মধ্যে মাইনরিটি ছেলে আছে তাই মানুষের আপনাদের 12% মুসলিম ঐক্য হয়ে আসুন আপনাদের আওয়াজ তুলবো এবং এই আওয়াজ 2026 প্রমাণ হবে এবং প্রমাণ পর 2028 আপনার ইনশাআল্লাহ আশীর্বাদে 28 আপনাদের ত্রিপুরা মথার মধ্যে মুসলিম এমএলএ 100% হবে বন্ধুরা পরিষ্কার বলে দিলাম আমি কেন না মুসলিম জাতি में কেবল কক সানে করই সেই মোতাবেক আমাদের এই ত্রিপুরা মাথার কোন পার্টি না এটা জাতির কথা জাতির কোন ভাগে কক ছাও তিনি সাইমানো যিনি ত্রিপুরা মাথাও ত্রিপুরা সামনে কক ছাও বনি বাগেই না আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলে থাকেন আমাদের মহারাজা নাকি কমিউনাল কিন্তু জানা দরকার ত্রিপুরা মাথার মধ্যে মুসলিম বাঙালি মণিপুরি সকল জাতি আছে তাই আমরা জাতি বেরবেট করিনি আমরা জাতি বেরোনোর থানচার মধ্যে আমরা ওই আগামীতে এই 2026 আমরা তাদের মতো মিথ্যা কথা বলি না আমরা সত্য কথা বলবো এই 2026 এডিশন নির্বাচনের 88 সিট মধ্যে 100% 25টা সিট নিয়ে পুনরায় ত্রিপুরা মাথা সরকার আছে বন্ধুরা পরিষ্কার বনি বাগैनो खाजानि ত্রিপুরা সড়ক आंनोर मनो कबक नाय बसकानि साला जों केबनो पयते ताखायदि जों कायसेना पयते खायदि चिनि हाबु बाग्रा चिनि बुबाग्रा नायदि চাকমা বাইদিকে আবার বলবো চাকমার কমিটি হল কে দিয়েছে
এবং চাকমার কাস্টমারি ল কে দিয়েছে? সিপিএম কো দিয়েছে, না বিজেপি দিয়েছে, না কংগ্রেস দিয়েছে? কোনো পার্টি দেয়নি। তারা শুধু পার্টির জন্য চিন্তা করেছে, আমাদের জাতির জন্য চিন্তা করেনি। হ্যাঁ দিবা বনি বাকি না নর ফাইনাই 12 তারিখ নর বো মারিও বুট নাই, বো মারিও বুট নাই। नर 12 तारिख आनस माने बुट नाय कासेन कारण चिनि ओ एडिसि हानो जों नारक नाय ओ एडिसि हानो जों बुइना फुरिया तामने बगे हिंके डॉक्टर प्रोफेसर मानिक सा আমি তো ভেবেছিলাম শুধু এই ত্রিপুরার যে মুখ্যমন্ত্রী নাকি মিছা কথা বলে বা জুমলা কথা বলে, কিন্তু তারা বিজেপি ম্যাক্সিমাম কি কথা বলে? বিজেপি পার্টি নাকি ভারতের শ্রেষ্ঠ পার্টি। হ্যাঁ আমি মেনে নিলাম বিজেপি হচ্ছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পার্টি, কিন্তু বিজেপি যারা করে আছেন লিডাররা চিন্তা করা দরকার। দিল্লি থেকে এই করবগের বিজেপিরা সকলে তিনি মিথ্যা এবং জুমলা। কেননা আপনারা গুগল সার্চ করে দেখুন পৃথিবীতে এবং ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পার্টি বিজেপি, কিন্তু গুগলে সার্চ করার পর দেখলাম কি ভারতবর্ষের সবচেয়ে জুমলা বাকপার পার্টি কে হচ্ছে বিজেপি। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বাকপার জুমলা পার্টি কে? সেটা হচ্ছে বিজেপি। সেটাও বিজেপি কর্মকর্তারা জানার দরকার। যদি লেখাপড়া না জানে যারা শিক্ষিত ব্যক্তিকে গিয়ে গুগলতে সার্চ করে দেখুন, সেটাও জানা দরকার। अब यदि जतन से बड़ बीजेपी तमसा मूडी है तो मुमकिन है बड़ा पार्टी, मानता हूँ बड़ा पार्टी, लेकिन चाबी उसके पास दी है। चाबी किसके पास है? नीतीश बाबू के पास है और चंद्रनाथ के पास है, उन लोग के पास नहीं है। इसलिए इस जुमला पार्टी को हम 28 से पहले इस 2026 चुनाव की एडीसी इलेक्शन में 2026 का एडीसी चुनाव में हम 25 का सीट लेकर उसको उखा के फेंकेंगे बंधुरा, हमरा उखा के फेंकेंगे उनको। তাই আমরা সবাই ভালোবাসার মধ্যে থাকতে হবে এবং আমাদের মহারাজা আমাকে একটি কথা বলার জন্য বলছিলাম, সেটা কথা বলবো না। এখানে রিয়াং আছে, না জমতে আছে, না দেওরমা আছে, না মুসলিম আছে। এই এডিসি একাল সকল ত্রিপুরাবাসী সকল থানচাই ঐক্য হয়ে 12 তারিখে আনুষ্ঠানিক ভোট দিয়ে 17 তারিখে আমরা বিজয় মিছিল শুরু করে এবং 2028-এর যে আমাদের বিকাশ মন্ত্রী এবং যে বিপিন দেববর্মা এবং রেবতী মোহন ত্রিপুরা এবং আমাদের এনটি ত্রিপুরা মিস্টার ডক্টর প্রফেসর মানিক শাহকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে লাথি দিয়ে আমাদের মহারাজাকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে প্রথম অধিবেশনে আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট এবং ত্রিপুরা সাহেকট এবং ল্যান্ড বিল পাস করে বন্ধুরা এতে আশা রাখলাম যতনা হামবাই তে যতনা খুলুমবাই খা নরনি বুটনো তাফালদি নরনি বুটনো কুবুইরিদি নরনি बुट भाषा फालकांके कमाई थांनाय बनि बागैनो जों जत थांनाय जों बरक मुलिसु आसाके जों थैनाय फिया थैनायनि सिगां मोतायनानो सुरिदि स्माय ताङै नर मुइतानदि आं गोथां तंसाक आं आनि जातिनो आनि बुसानो आनि हानो आं फालिया हनै नरनि बुनो ताफालदि आं पयता खायो नर गोथां तंसाक केफनो नरक बुटनो फालग्लाक के बुरा बुरी जारा तंगायनो खबक नाय जों बुरा बुरी बातामाव बाय निनि भूमिनि अधिकार ल्यान्ड नायनि क्षमता माया निनि साइड रोमास्ट्री मा परि आङै दङ बनि बागै निनि बुसुकनि बागै वानसुकबो नरक दिस टाइम बुडिदि आङा साकले नर जुत्तो बडि नाय ते नरन बेलाय बेलेका हामबाय जतन खुलुमबाय खा बुबागर आइग्लौ तंथों जे चिनि टिपा थानसा आइग्लौ तंथों ते 25 मालबासानि बिसिङो न जों लाइ थांनायो बिस्रं अनजवा थानसानि मारि कप्लाइ मा हायके 2026 नि एडिसि इलेक्शन जों ओ चिनि 25 मालबासाव बरम गोनां माय फ्रेंड सुजय टिप्रासा नट उसय ही से सुजय उसय नया सुजय टिप्रासा न जों गोबां हे बुदुय जों अर विजय मिसल शुरू खायसिनाय जतना हामबाय खुलुमबाय खा आई लव यू थैंक यू हेलो बेले बेले के हामबाय चिनो वाइट टेप नि प्रेसिडेंट नो फाइटिंग के ताबो हाय ना हाय चिनो पांडवा फाइ मानजा फाइजक चिनो करबोक ने त्रिपुरा मथाने ब्लॉक कमिटी बरम गनां हिरनमय त्रिपुरा नो बनि सिनिमुरुगै बनि बरम नो यासाकनानि बागै खाबाय खबाय कबगो एकदम कसारा थामायदि फाइजे जों जत थानसाखै बिनि बागै याफा खलायनाय खरगराखे बुखार कुवाखे हामबाय ताबो चिनि बुसकांग हाय ना हाय चिनि ओ पांडवा नगर एंगे फाइ मानजा फाइजक 28 मन बंकुल केंद्र ने शिलासरे
ब्लकनि वाइट एपनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनां सुरजित माराक नब बनि परिचय रगै बनि बरमनो याचकनानि बागै खाबाय खबाय कबक जाव हामबाय बेलाके हामबाय फाडे ताबक चिनि बिस्कांग कक नारक नानि बागै कबक नै चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि TWF तथा बोमा बदलनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनांजोक मैडम मनोहर देबबर्मन कक थासा थाइनाय साय खनरानि बागै बनो अजरानो याफा दङ তিনি করবুক ডিগ্রি কলেজনি রং নখলাও তিনি পাইথাকনি সাল সংমারিনি সাল আওয়াইমুং খাইমানি সাল ও সাল ও রং নখলাও তংতৈন সিনি হা বুবাগ্রানো আনি খুলুমাতে হামজাক মাইয়া পারো পান্দানি আসুকফাং চিনি বরম গোনাং आता ओकरा हामसिं रियां पांडव फाइमान जग जग चिने बरम गनां खरकनि MLS बरम गनां संजय मानिक त्रिपुरा बरम गनां पाथानलाल जमातिया पांडव तंग TWF सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी नि चेयरपर्सन बरम गनां जग पवित्र भक्ति जमातिया पांडव ताइबो तंग चिनी EM बरम गनां जग दली रियां ओ पांडव सिनी ताकलाइनि बुबाग्राबाय संजाक 25 नतुन बाजार मालबासानि प्रार्थी YTF नि बो गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट बरम गनां सुजय उसुय और ताइबो तंग चिनी TWF नि बरम गनां जग GS एनर्जी देवी त्रिपुरा आप चिनी मंचो आचक जाक आनी माफानी समान जत्तो अक्रा चक्रा रंग आनी खुलुमो ब्लॉक नि तिप्रामथानी प्रेसिडेंट चिनी ताको हिरणमय ताई जत्तो बिनी लोगिसंग TWF ने प्रेसिडेंट ताई जत्तो बिनी लोगिसंग YTF ने प्रेसिडेंट चिनी ताकुक टपन ताई बिनी लोगिसंग चिनी ताकुक सुरजित माराक नखबई जत्त बुबाग्रानि सेंक्राक ताई सेंक्राक जगसंग मीडिया ताकुक संग मीडिया बुकुक संग ओ पांडव फाइमान जाकनाय याखायबा हातिओ तंगतुतै जेसक चिनी माइक नि खरां खनाय तंगनाय रांसाक नीति प्रासा ताकुक ते बुकुक संग न आं पाइफले हामजाक माताय सबानि सिबाय आफारै नंनि बुसकांगो तिने फायो चिने बरम गनां सुरजय उसुइन समर्थन खायै बिनि पाइथाकनि आवाइमुं पान्दाव बनलगिरि नानि बागै जों लाइ थांनाय 2021 TTADC संमारि आप्रुव चिनि तिप्रामथा पाति मात्र मास कायसा काया कादरपसि चिनि बसाना जों बायरि खांकाय जर्मरि खांकाय मास कायसा बुसुक तरबा मुनै मानद्रप आज जरावसे तिप्रामथा आसक फान गोनां बुबाग्रानि मोखां बसकांग तंमानि बागै एडिसिओ क्षमता दखल खायो हंकाय ताकलाय हंकाय 2026 5 बছর अंगै थांका ओ 5 বছরবা जोंबा इजिली बाबे क्लाय काय जिदे थांनाय आबो कोनो सन्देह करै फियाबा जों जत्तनि साय अ नतुन बाजार मालबासाव गोबांनि सायबा गोबां मार्जिन बाय जिदिनानि बागैसे तिनि आवाइमुं पाइथाकनि आवाइमुं रांचाकनि तिप्रासा ताकुकते बुकुकसं आं किसा बांला बायो सानाय आमी जानि এই নতুন বাজার মালবাসাতে বিভিন্ন জাতি বসবাস করে অনেকে আমাদের মাতৃভাষা কব্বরক জানেন না
যারা চাকমা বাইরা আছেন, মুসলিমরা আছেন, যারা বাঙালি বাইরা আছেন। কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি, আমাদের দল এই বুবাগ্রার তীব্রমথা দল, অনেকে বলে থাকে যে সাম্প্রদায়িক, কোনোদিন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। ত্রিপুরা রাজ্যের 184 জন রাজত্ব করে গেছেন। এই রাজ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব ধর্মের জন্য মন্দির, মসজিদ, গির্জা বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আমাদের পূর্বের যারা রাজারা, আজও রয়ে গেছে। এইভাবে আজকে আমাদের বুবাগ্রা শ্রী শ্রী প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মার নেতৃত্বে যে দল, যে তীব্রমথা দল, এই দলে আমরা সবাই আছি, আপনারাও আছেন। সেই জন্য আপনাদেরকে যারা বিভিন্ন মণিপুরি মুসলিম বিভিন্ন জাতি রয়েছেন, যারা পিছিয়ে পড়া ওবিসি, এসসি, মুসলিম, তাদের জন্য একটা সংগঠনের নাম দিয়েছে। সেই নামটা হলো TCF, ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশন। মহিলাদের জন্য একটা সংগঠন রয়েছে, ইউথদের জন্য, যারা যুবকদের জন্য একটা ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশন। আমাদের এই ত্রিপুরা মথাতে 60টা সংগঠন রয়েছে। এমন একটা রাজনৈতিক দল সবাইকে নিয়ে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যে সবার অধিকার আদায়ের জন্য যে কাজ করে, সেটাই হলো আমাদের বুবাগ্রা শ্রী শ্রী প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর। সেই জন্য আমি বুবাগ্রাকে প্রণাম জানাই। আজকে আমাদের ভাবতে হবে যে এই এডিসি ইলেকশন, TTADC কেন গঠন করা হয়েছে, TTADC কেন গঠন করা হয়েছে, সেটাকে প্রথম চিন্তা করতে হবে। যারা আমরা ট্রাইবেলরা রয়েছেন, যারা ত্রিপুরাসারা রয়েছেন, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে আমাদেরকে একটা রক্ষা কবচ বলে TTADC বাউন্ডার করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই TTADC-কে এখন কি বলে, আমাদের রাজ্যের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলে, সেই উনার বক্তব্যে তো আজকে সবাই খেপে গেল যে এডিসি সবার জন্য। মহাশয়, আপনি যদি বলে থাকেন এডিসি সবার জন্য, তাহলে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নাম দিতে হতো না। সেই ত্রিপ্রাসাদের জন্য রক্ষা কবচ বলে আজকে 1994 সালে আমাদের স্বর্গীয় শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, নগেন্দ্র জমাতিয়া, রবীন্দ্র দেববর্মা, হরিনাথ দেববর্মা, দেবব্রত কলই, আরো রয়েছেন দ্রাউ কুমারিয়া, আমাদের মহিলাদের মধ্যেও এখানে উপস্থিত আছেন সেই সময়ের নারী নেত্রী, ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনীর নেতৃত্বে যে দল আন্দোলন করেছিল, বিভিন্ন জায়গাতে আন্দোলন করে, আমাদের সামনে আছে কোন শ্রীমতী পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া, শ্রীমতী কুসুম কুমারী ত্রিপুরা আমাদের সঙ্গে মঞ্চে রয়েছেন, আমি ওনাদেরকে প্রণাম জানাই। ওনাদের শিক্ষায় আমরা এখন শিক্ষিত হয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়ানোর জন্য, দুই একটা কথা বলার জন্য ওনারাই আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে। সেই জন্য ওনাদেরকে আমি শতকোটি প্রণাম জানাই। আজকে সেই সময় কৃপারানী দেববর্মা, দীপ্তি রানী দেববর্মা, অলিপ্রভা দেববর্মা, চন্দ্রদূতি জমাতিয়া, অনেক মহিলা নেত্রী, পবিত্র রানী জমাতিয়া, অনেক মহিলারা রাজ্যে যে সময় দাঙ্গা হয়েছিল 1980 সালে, সেই দাঙ্গার সময় সমস্ত আমাদের ত্রিপ্রাসা ভাইদেরকে জেলে ঢুকিয়েছিল, কিন্তু সেই সময় কে রক্ষা করেছিল? আমাদের সেই পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া, পবিত্র রানী জমাতিয়া, কৃপা রানী দেববর্মা। উনারা দুর্গার মতো
আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে সেই দিল্লিতে গিয়ে সেই সময় দিল্লির প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ছিল মায়ের সুখের জলকে বুঝতে পারে সেই জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ওনাদের সুখের জলে ওনারা বলতে পারতেন না ইংরেজি বলতে পারতেন না হিন্দি কিন্তু ওনাদের সেই সুখের জলে ওনাদেরকে এডিসি গঠন করে দেওয়া হয়েছিল সেই এডিসিকে আজকে বিজেপি সরকার ভাঙতে চেয়েছে আপনারা যদি ভারতীয় জনতা পার্টি যে কোনো এখানে যে ক্যান্ডিডেট ওনাকে যদি ভুলে ভোট করেন তাহলে আপনাদের আমাদের সবার যে রক্ষা কবচ সেই রক্ষার বেদখল হয়ে যাবে সেটা ভেঙে দেওয়া হবে সেই জন্য আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করতে চাই এইবার ইলেকশন এইবার তৃতীয় এডিসি ইলেকশন অন্যান্য ইলেকশনের চেয়েও আরো গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এই এডিসিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সবাই এগিয়ে এসে আমাদের এখানকার ক্যান্ডিডেট নতুন বাজার মালবাসার ক্যান্ডিডেট আমাদের ভাই সূর্য উচয়কে বিপুল ভোটে আপনারা ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করিয়ে আমাদের এডিসিকে রক্ষা করার জন্য ওনাকে সুযোগ দিবেন আপনারা রাংচাক নীতি প্রাসাদ আখোকতে বুকুকসং নরক সাইমানো जों तामनि बागै सातं वातै हिया जों दिनै अर कुथुमलाय दिनै पाइ थाकनि साल किन्तु बा 12 तारिखो फुं आश्रिसिरि नरक जानजानि बुट सेन्टाराव थांगै आनर समारिओ तिटका पुंयासाक पर्यन्त जुइखे फानखाय सेबै नरक चिनि बरम गोनां सुजय युसुइन बुट दुइ गोप्लाय खायनानि नांनाय ओंयाखाय चिनि एडिसिओ जों ताइबो क्षमता नाहानानि बागै एडिसिनि ताइबो दप्तर नाहानानि बागै एडिसि ताइबो फानग्रा खायनानि बागै चिनि बुबाग्रा हरबाय सालबाय जाया नोंयाखै कष्ट खायतं मानि अ कष्टनि कुनु फल तंग्लाक फेबा आं साइमानो चिनि तिप्रासारक थानसा कप बाक्सा याफ्रि बाक्सांगै सामं तांलाय दङ आनि बुखक जोंनो ति दाब्लाबने बुखक जोंनो आं कबक नाय रांबाय ता पाइजाक दे रांबाय पाइजाक नाय बर' रखंगाय नों खाकुलो सिंगो नों मुया सिंगो नों मुय खतन सिंगो वहान तहान सिंगो बरक मुंचो हंगांगाय जों बुरै रक दुर्गानि दारन मा खायनाय अ संमारिओ दुर्गा जेबाबे असुरन दमन खायमानो अबाहायखायनो आनि ति दाब्लेबने बुखक सं अ संमारिओ दुर्गानि दारन खायै सिनि प्राथिनो गोप्लाय खायनानै बागै आं नरकनो जत्तनो कबगै आनि किसिसा कक सामानि अरन मोथाका बुबाग्रा आयो कलंगै तंथन सिनि हाताय दफा मोथां जाथि तो हामबाय जतन हामबाय चिनि मैडम न बने नांकोक माने कक साइ खनर माने बागै पारे ताबो चिनि बुसकांगो चिनि अ पांडव नगरांगे फाइमानजा फाइजाक करबोकनि त्रिपुरा मथानि सिनियर लिडर बरम गोनां खेलाराय रियांग न बने चिनि मंगदगै बरम याचाकनानि बागै खाबाय खबाय कबगो बने ललगे कक थानि साइ खनर बो जरिया फादो 사진 위 먹을 녀석아 더 걸러내 যতন সারাই কাম তিনি নতুন বাজার মালবাসা কেন্দ্রে ত্রিপুরা মথবাই লুয়াজিজাক ওস মহাসমাবেশ তিনি ত্রিপুরা রাজ্যनि हा बुबाग्रा ब फाइ सफाया তিনি বা সভানি সম্মানিত সভাপতি আতা হামসি রিয়াং অম্বিনগরে এমএলএ সার পাথানলাল জমাতিয়া ফাই মায়া ফাইও চিনি নতুন বাজার মালবাসানি সরি করবক 43 দি
MLA ang phayong Sanjay Manik Tripura যত ত্রিপুরা মথানে সিনিয়র লিডার্স কর্মচারী ছাত্র যুবক যুবতী যত্ন খাকাম রিয়া আং কৌথায়া থাইনি সানাই ককবং সায়া কারণ চিনে মহারাজ ফাইতো তাখরা চং ত্রিপুরা মথা পাতি সংসামলে বলে একদিকে পাতিয়া বলে জাতি নিয়ে আন্দোলন ছে কারণ 1947 15 আগস্ট ভারতবর্ষ ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই খেয়ে চং সারা ভারতবর্ষ স্বাধীন মায়ো ঠিক আমাদের গিয়ে আরো নেতৃত্ব দিয়া চরমপন্থী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস নরমপন্থী মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে চং সারা ভারতবর্ষ স্বাধীন মায়া তাকুরাও আমার ভাইয়ে চং এই ত্রিপুরা রাজ্য বাইরেনি দেশনি ব্রক ফাইয়ে চিনি কংথাই বারা চং সংখ্যা কম মুক্তমন গায়ে চং নির্যাতন নিপীড়ন স্বার্থ পুথেও সালো হর রেপ খেও সালো রেপ খেও আবনি কারণ চং আবনি মুক্তি লানমান বাগছে চো ত্রিপুরা মথা পার্টি আথায়ও আময়া তাকুরা চং 20 গাং 12 তারিখ যত্র ফয় বাঁচায়ে জানজানি বিশ্বাস খিমম তাইন খুংজায়ে চিনিম সামতই ভবিষ্যৎ প্রজন্মনি নেক্সট জেনারেশন রক্ষা খিয়ে খুয়ানমান বায়ে যত্র ত্রিপুরা মথা অমুতই মার্কাওয়া গোবাং বুবাই বাং বুট দিয়ে চিনি নতুন বাজার মালবাসানি ক্যান্ডিডেট আইনি বাইকনা সুজয় উচুনা যত্র গোবাং বুবাই পাইদি দিয়ে খুঁজে আইনি রক কওয়া সামর নামথা যত্র ন খুঁয়া বোবাগাকে জয় বোবাগাকে জয় ত্রিপ্রসাকে জয় যত্র আমবাই খুঁয়া হামবাই বেলায় বেলায় এখানে হামবাই চিনে বরম গোনাং মামা খেলা রাইন ফ্রাইডে তাবুক চিনি বুসকাঙ্গ কাক থাইসা থাইনই সবাই শুনো খনার নাই এমপি বিধানসভা কেন্দ্রনে অনারেবল MLA বরম গোনাং মুচাং পাঠানলাল জমাতিয়া বনা কাক থাইসা থাইনে সাই খনারন বাগৈ বনা জরা ইয়াপাদব যতর দীপর কাহাম মাইদেও খুইবাই খেয়া ও খুইয়া না বুবাগ্রা সিতিনি সালनै সালथाम মাইচাই আগৈ চবা খাইমান अंखे सोंतिनि सालसा माइचाय बाय थैया ताखर बुखरक अमसिनि चबा ओ चबा कलम तै मागना थाया खनाय ताखर बुखरक हायनि बागै निरंनो चबानि चिबाय ते सेलुट मारगो निरंनो से पहिला सकां तेई तिनी सबानि सभा नकफां तिनी जे मास ग्यादारिं चिनि करबुक स्कुल ग्राउन्ड संसाजाखा चिनि मामा हामसिं बनो खाकसांमा हामबाया फायो ते हामबाया फानाय चिनि बिसिंगो तंगो चिनि बरम गोनांगु चिनि आमचाइनिनो MLA चिनि दा सन्जय मानिक तेई तंगो चिनि कताल कैंडिडेट बरम गोनां चिनि सुजय उचय तेईबो तंगो चिनि जुनाल चेयरमैन तंगो चिनि ताखोक आशिराम रियां तंगो चिनि YTF प्रेसिडेंट TWF प्रेसिडेंट सेंट्रली प्रेसिडेंट TWF नि आनि मय मनिहार देवबर्मा बनो कारे बेचिनि सीनियर लीडर फाइसक फाइजाक पवित्र भक्ति जमातिया आनि यंग ते बनो कारे जत्त फाइ मानजाक फाइनाय चिनि लीडर सुनो खाकचांमा हामबाया फो बुबाग्रा फाइ तमाना खा खायो जत्तनो सरै खलायजाक आंखा खाइगो और जागा फाइगै कायसा स्लोगान पाल खेरो लायगे सानायना आं बरि बरि सां कक सासिनो आनि तत्रा हाथाय आं स्लोगान नया हेलो बुबाग्रा आइ ग्लथो बुबाग्रा आइ ग्लथो बुबाग्रा नसो खाबाय खबाय लाब सको बुबाग्रा नसो खाबाय खबाय
lam sago babagaran so khabai khobai lam sago so korboni tipa saungai babagaran khabai khobai lam sago babagaran long live babagaran long live te pramata long live te pramata long live YTF long live YTF long live te double F long live te double F long live babagaran long live babagaran so khabai khobai lam sago babagaran so khabai khobai lam sago babagrake babagrake babagaran long live babagaran long live te pramata long live te prasa long live Onisa long live YTF long live te double F long live babagaran long live babagaran so khabai khobai lam sago babagaran so khabai khobai lam sago babagaran so ham sago khabai khobai lam sago babagaran so ham sago khabai khobai lam sago babagaran long live babagaran long live te pramata long live YTF long live te double F long live babagaran long live babagrake babagrake te pramata te prasake kudok chanake mokrai chanake songti prasake babagaran long live babagaran long live YTF long live te pramata long live bababata long live bababata long live sikalabata long live bababata long live babagaran long live o chini ha babagaran so khabai khobai lam thago o chini korbone ongoi te prasara ongoi chini hani babagaran khabai khobai lam thago babagaran long live babagaran long live YTF long live te double F long live bababata long live te pramata long live YTF long live te double F long live babagaran so khabai khobai lam thago chini hani babagaran chini khabai khobai lam thago babagaran long live babagaran long live babagrake babagrake babagaran long live babagaran long live YTF long live YTF long live te double F long live te pramata long live babagaran long live babagaran long live te prasa long live te prasa long live YTF long live bababata long live o chikalabata long live o bababata long live o babagaran long live hari babagaran so khabai khobai lam thago o chini korbo am chini chini khani babagaran khabai khobai lam thago babagaran long live babagaran long live YTF long live bababata long live bababata long live te pramata long live YTF long live o babagaran so khabai khobai lam thago o chini hani babagaran so khabai khobai lam thago chini hani babagaran so khabai khobai lam thago babagaran long live babagaran long live o chini khachuksa hani babagaran so khabai khobai lam thago o chini hani babagaran so khabai khobai lam thago babagaran long live babagrake babagrake te prasake babagrake are han babagaran so khabai khobai lam thago o chini hani babagaran so khabai khobai lam thago babagaran long live te pramata long live YTF long live are Onisa long live are what Onisa long live are babagaran welcome ay babagaran welcome babagaran so khabai khobai lam thago o
चिनि हानि बबगरा जों खाबाय खबाय लामछगो ओ चिनि हानि हा बबगरा जों खाबाय खबाय लामछगो बबगरा लांले बबगरा लांले बबगरा के बबगरा के बबगरा के ते प्रासा के बबगरा के खाबाय खबाय लामछगो ओ चिनि हानि बबगरा जों खाबाय खबाय लामछगो ओ चिनि हानि बबगरा जों खाबाय खबाय लामछगो बबगरा लांले बबगरा के हामबाय Tao kobok nai, ang jota na kobok nai, sini ungkulok ni borok na, jota na beskang final bagoy, sini hani bubagara na jota so hamza ke, so bubagara na beskang final. যারা jota bubagara na hamza ke, so bubagara na beskang final. যারা স্টেজ তনাই র কিসা খাবাই খুবাই কয়র রন কিসা বুবাগরানি ক খানা বাগৈ তলা কিসা ফাইবে তাকুর প্লিজ রিকোয়েস্ট না রন সিলিম বড় বেবা ফয়জান র কিসা ফাইলে বেদি ভলান্টিয়ার র কিসা গ্যালারি নি বড়ন কিসা নাহারান কিসা চেষ্টা খাজি হোয়াইট ট্যাপ বিশেষ খাই হোয়াইট ট্যাপ চিলিং গ্যালারি ও যে চিন তাকু তাই বহু আসু জান কিসা তলা তুমরানি বাগৈ হোয়াইট ট্যাপ থাংদে তলা ফেকলে গাড়ি কিসা হোয়াইট ট্যাপ Mike Dream Bobo. पता ना आप स्टार्ट करो मैं भी यहीं में बैठूंगा आप लोग आसो भाई सिद्धो प्लीज पहिला बुबाग्रानो खुलुमं याफारो तेजतो फाइ मानजा फाइनेंशियल लीडर्स Sini sengkrak, sini warriors no khak sangma hambaya po. Tei fai mazak paine sini. Bubagrani busarok, oh hani busarok no bahai na hai. Ani ব্যক্তিগত তরফ থেকে নরব খাক sangma hambai tei khulomang ya paro takura bukuro. Sang sai mano. Tini bubagra. Tomani bagaro fai. Bubagra tini MLA chani bangai bo phaiya. Bubagra tini MDC ni bangai bubagra phaiya. Bubagra Sini tipasara thangsa khaini bangai tini bo sakhamia porjonto treatment khaijak yagai tini boni ei boyos lai thango bo kaijak maya chini bagai tiprasa takuk tei bukok song pusigari nango tini bubagra America tongi mano tini London tong mano Dubai haijaga bo tini tong mano boni kuno rang pai jawab krai tini chini bagai bo bini ama bai ma tongya Tini ciri bagi bo, waktu satong hiagi kosto mangai taman takurok bukurok, nirok mabu cinai, bubagrani maktoi, hawa kelaya sar nirok maya sabane takurok bukurok, bubagrani maktoi no, nirok baklai dia takurok bukurok, bubagrani maktoi no se karanai,
बुबाग्रानि मक्तिनो जे हावा क्लाइ दंनाय आमा बसमतिनि हावा क्लाइ दंनाय रक न जों जवाब मारनाय ताखुरो बुखुरो आइनि बागा आं दिनै जेहेतु बुबाग्रा फाइ दं आं ककलक सानि मुसुगिया बुबाग्रा फाइ गांगे बुबाग्रानो जत इसे कक साइ खोनारनाय तबे आसेन आं साइ माने ताखुरो बुखुरो जिनि तिति एदिसिओ हाइनि हाइ त्रिपुरा मत सरकार खाइनि थांगै दङ ओ जागा कुनो दावत गरै कुनो सन्देह ताखाइदै आगे जों 18टा सीट बाय गोप्लाइं माने हाइनि हाइ तागनि बिसिङो निरंना सिटंगै 17 तारिख जखन काउन्टिं नाय बोसोर बाय जों गोप्लाइंगा थाङै दङ ताखुरो बुखुरो जों सेन्ट्रेलनि आइबिनि रिपोर्ट से जे सार्वे खाइमानि रिपोर्ट मते जों साइमानो ताखुरो बुखुरो 23 থেকে 24 25 तात लागै जों त्रिपुरा आइनि हाइ सरकार खाइनि थां दङ ताखुरो बुखुरो अरो जागा जों तिनि सुजय न सुजय उजय हिसाबै जों नगैया सुजय तिनि तिप्रासा सुजय रियां मों मागो जमातिया ngै मानो कलय ngै मानो साखमा ngै मानो जों बनो तिप्रासा हिसाबै बुबाग्रा हामजा गै बनो जखन चुज खाइ रखा जों मोजोत एक्सेप्ट खाइ माने ताखुरो बुखुरो आमा बुबाग्रानि सेंक्राक जराय गोथार दफानि बागै सामों तांनाय जात हाइली क्वालिफाइड बरक जेकुनो अफिस आदालत थांगांखे कम से कम एसडीएम बाय डीएम बाय कक साइ मानाय जात अमा हाइ केपासिटी गोनां न बुबाग्रा तिने बुबाग्रा सिलेक्ट खाइरो ताखुरो बुखुरो हाइनि बागै आं सानामुसुगौ नरक बीजेपी पार्टी तंखांखे दफानि कक साइमाया लेन राइट्सनि कक साइमाया फियाबा बुबाग्रानि पार्टी त्रिपुरा मथा पार्टी तंखांखे जातिनि बां कक साइमानो हानि अधिकारनि बां साइमानो पलिटिकल राइट्सनि बां कक साइमानो ताखुरो बुखुरो निनि लैंग्वेजनि कक साइमानो एकमात्र रक्षा खाइनाय सुनो प्रोटेक्शन दि मोनाय जिनि बुबाग्रा न जों नांखांखे 100 या 1000 बছর परे जों लगे मारनाय ताखुरो बुखुरो मानिक सरकार निरक 35 বছর लगे रिखा सीपीएम नि मानिक सरकार निरक निजेनि बाबा हाइके निरक लगे रिमानंखे बुबाग्रा मात्र 5 বছর सि फाइखो जों बुबाग्रा न 35 বছর या 1000 বছর जों लगे राइ थांनाय बुबाग्रा काय सुनो मथाय मा ताखुरो बुखुरो मानिक साहा बाय तंगै मानिक सरकार बाय तंगै जों मों सामाया निनिले निनि रोमानिस किब्रो गानिस 200 বছর नांफानो सिमाय एसनो सानायनि बरक ओ बरक बाय जों तारि थांनाय लगे बीजेपी को जों थांया त्रिपुरा मतार थियासा खाइथांनाय बुबाग्रानि लगे जों तंगै थांनाय आसनो कक सागै आनि करनो बससिनाय बुबाग्रा लक्थों त्रिपुरा मथा लक्थों त्रिपुरा सदफाय लक्थों हामबाय Sini Sar Patanlal, no? Taluang, Zorarinay, Sini Borom Ganang, MLA Sri Sanjay Manik Jamatia, Tripura, no? Kau tanya tu senaran bagai. Hari bin bagai yang apa kau yang ini beri? पहिला हाबुबा ग्रानो खुलुमो तिनी बेलायखे तंथका ঐতিহাসিক জনসভা করবুগ ত্রিপুরা মথানো একমাত্র পার্টি যে পার্টি ঐতিহাসিক জনসভা তিনি অম প্রমাণ রেখা তিনি ও জনসভা ও সভানি বরণ গোনাং সভাপতি আং খুলুমুং ইয়াফারো যিনি হাবুবা গ্রান পাইফ্লেয়া খুলুমুং ইয়াফারো যিনি যত ডিগনিটারিস নরন পাইফ্লেয়া খুলুমুং ইয়াফারো তাই আনি রাংসাকনি ত্রিপ্রাসা দফানো যতন আনি পাইফ্লেয়া চবানি জিবাই তাই খুলুমুং ইয়াফারো স্পিচ রুতি পারা পারা গ্রাম সভা উত্থান সভা খাইতে খাইতে খরাং করিখা স্পিচ খরাংনি আনি যে খরাং कसरमानी आबले 12 तारीख बुधनि परे तो जों स्पिच रोंनानै गमुंनाय आबो किफिलि फायनाय किन्तु आबले सलाय सबसे इम्पोर्टेंट अग्नि परीक्षा जे 12 तारिखो त्रिपुरासानि अग्नि परीक्षा बाहाय जे त्रिपुरासरक जदि बुबाग्राना लगेरिया आंके अन्तै चिन्नाव बुध हुई जदि बुबाग्राना जों बुध हुई जदि जों लगेरिया आंके त्रिपुरासरक ओ पृथ्वीनि कते कमन कमनिया आबनि गिरिगै जों आ अग्नि परीक्षा पास खायनायनि बागैसे जोंनि खरां
le hainai phirok phainai jorale thangke phirokoi phaiya aboni bagai chung lorai সংগ্রাম মাখাই তাকুরা কংনা মাসো চিনি ত্রিপুরা মাথা এনজিও মানে সময়নো চিনি হাবু বাগরানি নেতৃত্বে সারা রাজ্য আন্দোলন খেলায় চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি বান ফেগই কারেন্ট উৎপাদন দিন বুমুং তৈ দুম্বুর বানো যখন থেমানি পরেও উচ্ছেদ খেলাই যাব তখন দিল্লি হবো কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্য হবো কংগ্রেস তমতা খুরক ও আমলো ত্রিপুরা রাজ্য উচ্ছেদ খাই তিনি ত্রিপ্রাসা রিয়াং ত্রিপুরা জমাতিয়া মগ চাকমার যত জাতির যে আরো তংনাই পূর্ব পৃষ্ঠানি বড় মিজোরাম থাঙ্কা কেউ আসাম থাঙ্কা কেউ নিনে বাংলাদেশ থাঙ্কা সময় ফাইকা ত্রিপুরা রাজ্য তংমি আঙ্গই বড় উচ্ছেদ যখন মিজোরাম রিয়াং শরণার্থীর থাঙ্কা তাকুরক আরো নি রিয়াং শরণার্থীর অনেক অত্যাচারনি মাধ্যমে আর নি মিজু রক পাই আর তংমাই আঙ্গই যখন দাঙ্গা অঙ্গ যখন খুন ছায় জাগো যখন বুথার জাগো বড় মিজোরাম তংমি আঙ্গই ত্রিপুরা রাজ্য কি ফিরলে যখন 23 বছর তঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্য দীর্ঘ টানা 23 বছর রিয়াং শরণার্থী চিনি রাংচাংনি দিপ্রাসানি দবরে রিয়াং শরণার্থী তৎকালীন সিপিএম সরকার 25 বছর রাজত্ব খাইমানি পরেব আসমে চৌনকা বাজুবন রিয়াং এমপি তঙ্গ আসময় নকা খগেন্দ্র রিয়াং মন্ত্রী তঙ্গ জিতান চৌধুরী মন্ত্রী তঙ্গ গোবাংমা মন্ত্রী তঙ্গ ত্রিপ্রাসা বিসিংহ তবে একমাত্র কেউ কোন নেতা মন্ত্রী ত্রিপ্রাসা রিয়াংনি বাগৈ এক শব্দবো বড় প্রতিবাদ খাইয়া তাকুরক কিন্তু চিনি হাবু বাগরা যখন খেনাকা 28 দিন মাই মাসে আঙ্গই যখন গেরাউট খাইয়ে বড় বন্দি খেলাই যাগৈ মাই মাসে খেলাই যাগো তখন হাবু বাগরা যখন আপনি বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু খাইকা তখন চুং ত্রিপুরা মতনে এনজিও তংপূর্ণ সারা রাজ্য চিনি ত্রিপুরা সড়ক এক অঙ্গই থানচা অঙ্গই বুবাগ্রানি দাগি মুম্বাই থানচা অঙ্গই যখন আন্দোলন খাইও চিনি হাবু বাগরা মাননীয় হোম হোম মিনিস্ট্রিনি যে মন্ত্রী চিনি অমিত শাহ জিবাই কক সালাই আমনি আন্দোলন খাইমানি পরেও বুবাগ্রানি প্রেসার পাই চুং তিনি চিনি ত্রিপ্রাসান চৌ নুখা প্রমাণ নুখা তাবক রিয়াং ত্রিপ্রাসার ত্রিপুরা রাজ্য সসম্মানে চিনি পুরা অধিকার সহ ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগ্রা বর্ণ তুই ফেকা আব একমাত্র বুবাগ্রানি আশীর্বাদ পাইন সম্ভব আব সাবনি আশীর্বাদ বুবাগ্রানি আশীর্বাদ যত ত্রিপ্রাসান থানচা খাই বুবাগ্রা লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে আবনি প্রতিফল আব হাইন তাকুগ্র আব হাইন আগামী দিনবতাব আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিবাগই চিনি হাবু বাগরা লড়াই খাইতঙ্গ ও লড়াই শুধুমাত্র বুবাগ্রানিয়া ও লড়াই যত ত্রিপ্রাসা 14 লক্ষ ত্রিপ্রাসানি যতনি লড়াই আব ও লড়াই নাই আন্দোলন নাই জায়গায় জায়গায় কামি দিল্লি পাড়া টাউন শহর লামা লাংত্রং যত আন্দোলন মাখে নাই চিনি ত্রিপুরা সড়ক থাংনানি বাগৈ আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রক্ষা খাইনানি বাগৈ তা করক আব নরনি থানিছে আপনি বাগৈ নছং শুদ্ধ একটা এক্সাম্পল টিটিএডিসি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আপনি তাবু খাইকা বরক ত্রিপুরা যে ট্রাইবেল নি শব্দ তংমানি টিএ দবর ত্রিপুরা অটোনমাস স্টেট কাউন্সিল ট্রাইবেল নি শব্দ ন পুরা করি খাতা খুরক तमानी बागै अब तम इस्तिहार सबनी इस्तिहार बीजेपी नि ताबुंगनि इस्तिहार बरक सावो जे अ जागो बरक जदि ताखले पाइखांगे एडिसि न बुमुं सलायै ट्राइबेल नि बुमुं न करै खाइनाय ट्राइबेल नि शब्द न बर पूरा डिलीट खाइनाय आबनि अर्थ ताखुरक नर साइ मानो त्रिपुरा सावो अब तिचिनि त्रिपुरा राज्य जे एडिसि एलाकाओ चिनि त्रिपुरा सानि बादे केउ पाइबो माइना फालिबो माइना चिनि हानो फाटारनि बररा पाइ माइना फालिबो माइना जे आबनि बागै बर तामु खाइका त्रिपुरा राज्यनि हानो पाइनानि बागै एडिसिनि हानो कसरनानि बागै पाइनानि बागै ताबो और दानानि बागै बरनि कुंथे कलरन दानानि बागै त्रिपुरा राज्य षড়যন্ত্র खाइतंग सब षড়যন্ত্র मूल चक्रान्तनि काण्डानि सब माननीय मुख्यमंत्री तब बर्तमान मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री न बरं न बीजेपी न मेसे नय
বরং নিজে স্বপ্ন ইমান তংমানি ন जों পুরা বড় স্বপ্ন ন जों ইমাংনো তনির নাই বরং মুখ থাঙ্গো তুবিয়া তা খুরক আবো নর লগি মার নাই আবো নর লগি মার নাই আবনে একমাত্র আবনে এই তো ডেঞ্জার তঙ্গ ত্রিপুরা সারক নি এক তো ডেঞ্জার আমো একমাত্র রক্ষা নাই আনরস চিহ্ন বুদ্ধুগৈ ত্রিপুরা সারক আমো আনরস চিহ্ন ইয়া আমো ত্রিপুরা সানি চিহ্ন সে আমো ত্রিপুরা সানি চিহ্ন সে जों ত্রিপুরা সানি সে বুদ্ধুও আবনো जों সুজয় উচ্চনা বুদ্ধিয়া जों ত্রিপুরা সানি সে বুদ্ধুও নাই ওয়ানসুগৈ মাতনাই তাকুরক जों যদি বুদ্ধ কাঙ্গে সুজয় উচ্চনা আবো বুবাগ্রানি গাগিমং বাইসে বফায়ো আবো বুবাগ্রানি ওয়ানসুমং বাইসে বনতিন অর তুই ভেজাগো কাজে অমতি চিহ্ন বুদ্ধ খামানে ত্রিপুরা সানি চিহ্ন বুদ্ধুগৈ আগামী 12 তারিখ কাম করকে বুদ্ধুগৈ 17 তারিখ ও ত্রিপুরা রাজ্য जों ইতিহাস সৃষ্টি খাইনা নাংনাই যত জাগাवनो ত্রিপুরা মতো পাস খাইयै जों বরংনি মোখাঙ্গো কিসমো সিননা নাংনাই বিজেপি ন ত্রিপুরা রাজ্যনি উচ্ছেদ খাইনানি বাগৈ আবো যতনি দায়িত্ব আবো শুধু মহারাষ্ট্রনি সিমেন আন্দোলন যা সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সানি আন্দোলন হनै নর ইয়াগো নাদি হनै आं अकक थेजाथेने कयमानि बिसिंतै आं अरनो कप फैरनायखा कारण चिनि अलरेडी लेटिं जाक चिनि प्रोग्राम अब जत हाकचान ताइ साम्पानि फाइनारनो नरनो पाइफले हामजामो अनि रांसाकनि तिप्रासारनो नरनो जतनो काम करन के मातंतों तिप्रासा दफाय लोकतों बुबाग्राय लोकतों जत काम करन के मातंतों जत खुरता बेला ना हामबाय चिनि बरम गना श्री संजय मानिक त्रिपुरा नो बकक काम के नरमान बगे হাম সিং এই জায়গাতে তো অনেক চাকমা আছে কি না হ্যাঁ মগ আছে মাত্র কক করক কাউ গুরুতে বলো না মিক্স করে বলো কেন কি উনি भी আমাদের ত্রিপ্রাসা আছে সবারই নিয়ে কথা বলো थानसा ही बोले एक जोता ही तो बोले तो ठीक है आप बात करो लेकिन मिक्स करके बोलो ठीक है ठीक बोला कि गलत बोल रहा है যতনো সারে কাম তিনি জুজু পাত্র তুরু নমস্কার খাক চাংহা যতনো হামবাই তিনি আং প্রথম আইনি মহারাষ্ট্র আং খুলুঙ্গু মুখেনো ফাইমে ফাইনে চিনি এমএলএ দুই এমএলএ মোর খুশিয়া সদকে শাসনাই সময় কম তিনি এই তীব্রমথা জন্ম কোনো লেট্রিন নইয়া কোনো পুখরি নইয়া কোনো লামা নইয়া এই তীব্রমথা জন্ম উমলে তিনি কংথাই বেড়ানি অস্তিত্ব রক্ষান বসে আমার আউ সাবো আউ মাসানাই এই হাওয়া দিনে কংগ্রেস 30 বছর চাপ হ্যা বিনো উপরে চুমিনো রাজা রিহা সিপিএম 35 বছর রিহা সিপিএম ক্ষমতা রিহা চালাউনাই সব বেনি হা বাংলাদেশ নি ফাইনাই আবো ময়ে চিনি বো হাওয়া দ্রৌদে তংনাই না বহানো দে সিকমানাই বহানো সিকমানাই দে না বহানো রক্ষা খেনে দে लोग बीजेपी बोल दिलाई दे बीजेपी बोल दिलाई दे सीपीएम बोल दिलाई दे कांग्रेस बोल दिलाई दे ब्रावा बोल दिलाई हम यो तो लो अब मैं आमा सावो जो बो एडीसी माइमो बो एडीसी हावा बाय फाया बो एडीसी थई बाय स्लाइ दई मो एडीसी त्रिपुरा राज्य उपजाति যুব সমিতি 1967 ইংরেজি জন্ম লায়ে এই त्रिपुरा राज्य ন जों भाई জেনারেল পাইলাই আহিছে जों एडीसी খাউরি দিহে আন্দোলন খিমবাই 14-15 বছর আন্দোলন খেয়া কত জালেমা কত থইহা 80 সন দাঙ্গা খেয়া বো পাহাড়ি যদি ওয়াইসারি লোক সবাইকে বাঙালি গড় যদি 80 সনে পাহাড়ি যদি বাঙালি গড় পুরে পাহাড়ি যদি বাঙালিকে কেটে ফেলে পাহাড়িকে গড় কে পুষে পাহাড়ি তো গড় পুরা দেয় না
পাহাড়িকে কে কাছে পাহাড়ি পাহাড়ি তো কাটে না এই জন্য জেলখানাতে কে আছে শুধু ট্রাইবেল জেলখানা তুই বাঙালি কেন জেলখানা হয় না ওয়াইসার অনেক বাংলাদেশ তো আউফি এই হাওয়া ওয়াইসা পাহাড়ি যদি দাঙ্গা না হয় কে ওয়াইসাবো চিল পাহাড়ি তাইও ওয়াইসাবো চিল ব্রনি নৌসাবো আবং সমান আইন মাইয়া চুম বিচার মাইয়া তাকুরং খুরো বই এডিশনাল রক্ষা খেনকে চুম মহারাষ্ট্র লগে মারি নাই মহারাষ্ট্র যদি লগে এড়িয়ে আইকে মহারাষ্ট্রে সবাই আন্দোলন খেলাই মহারাষ্ট্রে সবাই আন্দোলন খেলাই মহারাষ্ট্র লগে চুংতংয়ে जोंनि যুব সমিতি এডিশনাল লাখ হইনা হা আবদে তা মহারাজ ভাইয়ে এডিসি 42 বছর ক্ষমতা ভাইয়া চুনো চু অধিক ক্ষমতা মাইয়া ডাইরেক্ট ফান্ড মাইয়া ল্যান্ড পাওয়ার মাইয়া রাং বাবাইয়া রি বাবাইয়া হানি মুখে মাইয়া এই মহারাষ্ট্র চুন লগে দিয়ে মহারাষ্ট্র লগে দিয়ে চিনি পাওয়ার লাখে সব কিছু চুমাই নাই হানি মুখে মাই নাই চাকরি ফাইব চাকরি বামাই নাই নৌ ফাইব নৌ বামাই নাই আবো বইয়া যত ন তেরা আক্রমো আসে সারাই কপাই হা হামাই বেলে না হামবাই তাও আং কাবক নাই খরং ঘটক এই আবহাওয়া নাসাউদি চিনি মান গোনাं ক্যান্ডিডেট শ্রী সুজয় ত্রিপুরাসা বিন বাগাই টপ থেয়াজে মান বাগাं কাবগো যতন সাজা কাম পয়লাং চিনি হাবু বাগ্রাং মনক খুলমং ইয়াফারাং মুসুঙ্গু जेफ्रो 2021 व फर्स्ट ते प्रमोट संजाखा आफ्रो सुरो बुबाग्रानो करक्सन आइसे आं आगिफ्रो पॉलिटिक्स नि कैसा हाफारो आं हाबना मुसुंगिया गोबां बरो साव डार्टी पॉलिटिक्स एकदम जागा चाया हिने हाइफानो दो फानो म थांनानि बागि जेफ्रो बुबाग्रा खरां तिसाखा आफ्रो डिसिजन मानाखा बुबाग्रानो मा लगे मारिस नाइने आफ्रो सिबि ताबुक जरा जे बुबाग्रानि दागि मुंबाय जे बुबाग्रानि फ्रु मुंबाय न ताबुक जरा हिमि फायो आनि बुसकांगो गोबां लिडार जों मानो हाइफानो आनि बागै खरक्सन लिडार आबुं खाथिनि बुबाग्रा आं नाहारै सुर बुबाग्रानो नाहारै सिबिनो आं सामुं ख्लायनाय बुसकांगोबो बुबाग्रानि दागि मुंबाय सिबिनो सामुं ख्लायनाय दिनै ताबुक मो सानो मुसुङो बुबाग्रानो बेलेखेनो बोखाबे हामजागो जलिसे बुबाग्रा राम खांखे बिनो हनुमान नंगे आं तंना मुसुङो हायनि बागै थांनाय जेफ्रो कैंडिडेट हिनि डिक्लेयर खालायजाखा गोबां मा पॉलिटिकल पार्टी आनो फेसबुक व्हाट्सएप ते गोबां मेसेज रहरका गोबां मा आनि मोरल नो डाउन खालायनानै नायखा हायफानो आं साइमानो बरक तो हाय पॉलिटिक्स खालायनाय जाति बाय जातिनो फेलायनानै नाय दङ जों बुजिनानै नांगौ जेफ्रो भारत सादे नोंना सिगांगो आगिनि जुगो इंग्रेज रक जे हिंदू मुस्लिम हिनै डिवीजन डिवाइड खायख्लां थामानि अब 20 ताबुक बो ओ जरावो 70-80 बছর পরে ফানো अब 20 ताफन हामयाको एंगा ए पॉलिटिक्स ओ डार्टी पॉलिटिक्स दिनै उच्चय रियां जमातिया देबरमाइनि सिगागि तनमानि ओ 20 तो जरिसे जों दाजाखांआखे तै 20-30 বছর পরেও जाति बाय जाति जों माखां नाले मांगलाक जाति बाय जाति जों पारा खाले मांगलाक हायनि बागे अम हाय पॉलिटिक्स नो जों जागारिया चिनि तिप्रासा एलाकाओ अम हाय राजनीति न जों कुनु दिन जागारिगलाक अब चिनि पब्लिक रो काम गनो साइमानो हायनि बागे जेफुरुन सिमी कैंडिडेट हिने डिक्लेयर खालायजाखा thousands and thousands हाजारनि उपलकर दिनै रिसिभ मा खालायगा गोबां मा पारावो दाबो रिक्वेस्ट खाय दङ चिनि पाराव फायदि थाङि मानबाय आं थांगा अब सुजय उच्चैना हामजांमानि बागिया बुबाग्राना हामजांमानि बागिसे बुबाग्रानि वारियर खरकसा रहरजांमानि न नायना मुचुकमानि बागै गोबां मा कल खायजाखा आइसि हायनि बागै दिनै जतनि बुसकांगो आं मकनो साना मुचुंगो आं दिनै अ जागाव सुदु सुजय उच्चैया आं सुजय देबबर्मा आं सुजय रियां आं सुजय जमातिया
ang sujoy Tripura, ang sujoy Chakma, ang sujoy Mok, ang sujoy Danlok, ang sujoy Molsom, ang sujoy Koloy. सबसे इम्पोर्टेंट जो तुम लोग नंको मालिंग के ang sujoy Tiprasa. Documents so जैसे बोले सही तुम तो बुखांग का ang Tiprasa सी. हाय न बगे tabu bo Tiprasa, agi bo Tiprasa, bus kango bo Tiprasa ini nang samung klay nai. Okok sawi nang pari nai. Bus kango je bubagran kok dagi Mumbai no samung klay thang nai. Okrani dagi Mumbai samung klay thang nai. Tini ang o jaga baca ino sawo. Ang politics ringya, ang rasniti ringya, ang je dagi mani abon motis samung tang thang nai. Suja lamano no nai samung klay nai. Asu kok sawi nang pari sinai. Chini Tiprasa dofa keplaing tung, Chini Tiprasa dofa thansang tong tung, engke Chini bubagrani tidul Mumbai, Chini Tiprasa ro kucuk katung, bus kanggo je Chini haba nai tong mani, Chini samung tangna nai tong mani, abono Chini keplaing tung, bubagra ayu kolok tong tung, Tiprasa dofa piok jak tung hambai. Bola na hambai, Chini borom kenang sujoy Tiprasa no, bokok thaja tejo narmagai, tabu bhai. Chung jos kalian nak kesana? Pas kalian na? FM ready na? FM ready na? Ready na? Ega tabung nai. Sini FM. Jatanya pada. Station pada ni bagai. Lagu aku ni bagai. Risakan na bagai ang kolong tako. FM Bruno risakan na bagay, bonam na bagay. Par kya jalan? Jalan. Ya par kolam manita thok de bhai. Hello. Acha, kya kabamu? Zang gallery tonera no saya wo Rom sing ha phai kruk mai ke yek sai wo ta khurao ngrao no Hello Kam de tom pai Pa tri khak sang swang ke khram bai no kam tom pai bai ya dah, acha, cungcong, tu Maharaja ni support terus ni? Acha ya gule support kian amra angkor ampayan tu Maharaja ni support terus ni? Jale jauh Maharaja ni support terus ni? Yes, acha, abang ke cung, tahu, anu tu nak sikna, anu tu ni tanya, kerja ni hase. Oh iya ni, anu tu kau saya kerja ni je, amane. Rai sana kena? Okay. Tolong pergi le takut, please. Come in.
jawab ta so lai nai tawo jawab ta so lai nai ang kamong nai jawab to aso lai nai jotora atuna bagai kabak tago tabak sini hane bobak rakok sarai jotora koi nai asuna bagai sini hane bobak rane kok na aisen joto jara বাইরে তংনা রাখ যতন পিসিং হামনা বাগে কবক জাগো yang ni kamera off hong zat battery mana jadi ana battery tung जरा कुरोई मुझे अपना स्पीच को कम रखना पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आने वाला है। सबसे पहले ang puila no norokno jotno no tiprasano khulung mas kang ya pharo कुलुंखा जूजू नमस्कार। यहाँ में जो अपने मुसलमान हैं सलाम अलैकुम। आंग बेसिक ऑक्सागला ये निर्वाचन में इलेक्शन में मेरा तिप्रासा नुंगसाई मानो सबो का हम सबो हमिया यू ऑल नो आप लोग जानता है कौन अच्छा है कौन खतरनाक है। I love you too. हम सिंह यहाँ हो तो अशिरम 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 हिरणमय कहाँ है? सुजय आ पाओ, पठान आ पाओ, मनिहार आ पाओ, एनर्जी आप भी आ जाओ। पवित्र भक्ति, ओ पवित्र भक्ति, लाम सगो प्लीज कम। अमृता चकमा कहाँ है? मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। अपना तिप्रासा को थ्रू द मीडिया ऑल्सो, ये लास्ट स्पीच है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। हम सिंह, आपका लास्ट नाम क्या है? रियान? रियान तिप्रासा। मनिहार? देववर्मा तिप्रासा। सिर्फ देववर्मा बोलो, हम बोलेगा तिप्रासा। पवित्र भक्त यहाँ हमारा बुमा, मेरा माँ का उम्र का है पवित्र भक्ति। क्या नाम है पवित्र भक्ति? जमातिया। ये क्या नाम है आपका बताओ? जूजू चाकमा। जमातिया तिप्रासा। सुजय उत्सव त्रिप्रासा। एनर्जी देवी त्रिपुरा। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। अगरतला ते रास्ता ते उनार सामने देखे दाओ क्यों जानबे ना के जमतिया आसे, क्यों चाकमा आसे, क्यों मग आसे, क्यों उच्चय आसे, क्यों रियांग आसे। আপনার নতুন বাজার মাল বাসাতে
অনেক লিডার বলে কি আমি এই হিরণময় ভাইরি আশিরাম মাও না ধর পিছিয়ে बैठे কি कहते प्रॉब्लम की আছে प्रॉब्लम लीडर में है रे पब्लिक ठीक है हमारा तिपरासा हम सिंह अशिराम आपका रियांग का बच्चा भी गरीब है कि नहीं मनिहार देव वर्मा का बच्चा भी गरीब है पवित्र भक्ति जमतिया का बच्चा भी गरीब है पठान उच्चय बाबू अमृत बाबू चाकमा का बच्चा भी गरीब त्रिपुरा का बच्चा भी गरीब रांखोल का बच्चा भी गरीब कोलोई का बच्चा भी गरीब वो अपना गोरा गप्पा से सुरजीत महाराज आपका गारो का बच्चा भी गरीब लेकिन हम लोग अपना बच्चा के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग धर्म के बारे में बात कर रहे हैं ये क्रिश्चियन है ये हिंदू है ये बुद्ध भगवान को प्रार्थना करता है ये ट्यूजेस करता था ये मोथा करता है कोई सीपीएम करता था कोई बीजेपी करता है कोई कांग्रेस करता है अरे माय डियर तिपरासा माय बुकुंग बारा नारबुंग नागबादी यहाँ में बीजेपी का भी तिपरासा गरीब है सीपीएम का भी तिपरासा गरीब है कांग्रेस का बच्चा भी तिपरासा गरीब है आईपीएफटी का भी तिपरासा गरीब है मोथा का भी गरीब लेकिन आप लोगों का थानसा नहीं हो रहा है ना तो आप लोग पार्टी कर रहा है जिस दिन आप लोगों का एक योद्धा थानसा हो जाएगा ना मानिक शाह या कोई भी मानिक सरकार कोई भी आपको गरीब नहीं रख सकेगा मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं 75 साल से आपने पार्टी के लिए फाइट किया एक बाप ने कभी सीपीएम के लिए फाइट किया तो कांग्रेस के लिए फाइट किया तो आईएनपीटी टीयूजेएस के लिए फाइट किया 75 साल से आपने पार्टी के लिए फाइट किया मां ने पार्टी के लिए फाइट किया लेकिन मेरा तिपरासा लोग आप लोग कभी भी अपना बच्चा सेकला सिकली का भविष्य के लिए फाइट नहीं किया इसके लिए आज कोरबुक में अपना पहाड़पुर में नतुन बाजार में मालबासा में तियारी मैरांग में हम लोगों का रास्ता नहीं है पीने के लिए पानी नहीं है तभी भी आपने कभी भी तिपरासा एक लोग तो नहीं बोला आपने वंदे मातरम बोला भारत माता की जय बोला लाल सलाम बोला लेकिन अपना बच्चा के लिए आयुक लोग तो कभी नहीं बोला अगर आप लोग अपना सेकला सिकली बच्चा का परवाह करता ना तो आप लोग चकमा देवबर्मा कोलोय रियांग उच्चोय जमतिया बन के फाइट नहीं करता आप लोग बुकुंग बारा नागबादी बन के फाइट करता है लेकिन हम लोग ये बात नहीं समझ सकते आज एक जगह में है त्रिपुरा का मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह एक जगह में है हा बागरा आपका प्रद्योत विक्रम मानिक प्रोफेसर डॉक्टर मिस्टर मानिक शाह ওনার বক্তব্য কি আছে তুমি আমাদের ভোট না করলে তোমার বাড়িতে জল আসবে না তুমি বিজেপির ভোট না করলে চাকরি পাওয়া যাবে না তুমি আমাদের ভোট না করলে তুমি তোমাদের স্ক্রিপ্ট যেই হো আমি দেব না 100 সাল দেব না তুমি আমাদের ভোট না করলে তোমার পাক্কা मकान হবে না ये मुख्यमंत्री है कि डिक्टेटर है रे तुम हमको वोट जब तक हम तुमको वोट नहीं करेगा तुम ये नहीं देगा तुम भगवान है क्या रे पहले काम करो तब वोट मांगो ठीक है कि नहीं और एक तरफ में आपका हा बागरा जो बोल रहा है
अलायंस नहीं किया क्योंकि उसने तिपरासा अकॉर्ड को इंप्लीमेंट नहीं किया। हमने बोला पहले अधिकार दो, पहले बच्चे को स्कूल दो, पहले गांव में पानी दो, दुई दो, पहले हॉस्पिटल ठीक से करो, पहले रास्ता बनाओ, पहले नौकरी दो, पहले पॉलिटिकल राइट्स दो, पहले डायरेक्ट फंडिंग दो, पहले अपना भूमि का का अधिकार दो। लेकिन एक जगह में आपका भाग रहा, एक जगह में मुख्यमंत्री सवाल उठाता है कि तिपरा मोथा क्या करेगा। लेकिन मैं नतुन बाजार मालबासा से मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूं, मेरे संग डिबेट में आओ ना, कोई भी टीवी चैनल यहां में है सामने में। अभी तक आपने जिसको भी चैलेंज किया है ना, वो राजा का बच्चा नहीं है, तिपरासा नहीं है। आज आपने चैलेंज किया है ये प्रद्युत विक्रम माणिक्य अंगना रोकना हम जागो, हम आपको प्यार करता है। आपके लिए फाइट करूंगा, मुख्यमंत्री हो या कोई और हो, फाइट करूंगा और फाइट करके पूरा हिंदुस्तान को दिखाऊंगा हम लोगों का तिपरासा लोग। मैं महाराजा वीर विक्रम का नाती हूं, किरीट विक्रम का बेटा हूं। ओए रेवती, तुम मेरा मां को गाली दिया ना, मैं राजमाता विभू कुमारी देवी का बेटा हूं। फेसबुक में, यूट्यूब में गाली देने से आपको लगता है कि आप ताकतवर है, सामने आओ। हम लोग तिपरासा का रक्षा 1000 साल तक किया, ना अंग्रेज हरा सका, ना मुगल हरा सका। आज आपको लगता है कि आप राजनीति करके मेरा तिपरासा, जिसने मुझे प्यार दिया है, मेरा तिपरासा जिसके लिए मैं मर जाऊंगा, अगर आप मेरा तिपरासा मुझे बेइज्जत, इंसल्ट करोगे, चैलेंज करोगे तो फायदे देखा जाएगा। आपने शुरू किया, आपने ये फाइट शुरू किया, खत्म आपने फाइट शुरू किया, खत्म हम करेंगे। मेरे लिए तो मेरा बुरी बदली काफी है। 12 तारीख को सुजोय, आप तिपरासा, आई लव यू टू, आई लव यू नॉट, हम जागो। आप मुझे बोला ना यू लव मी, आप बोला ना, मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। हिंदी वाला थत्सा सुनना है? যত তিপরাসা ন হাম মাগু। হ্যাপি? এভরিবডি ইজ হ্যাপি? আই ডু সো। অনেকে উল্টাপাল্টা বলে, বোঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সত্যিকারের অর্থেই আং যত তিপরাসা ন হাম যোগ। देखो ইলেকশন আমি তো 5 সাল দিয়া পুরো ত্রিপুরাতে ঘুরতেছি, আমার বাংলা পরিষ্কার নেই, আমার ককবরা কাউগুরো কত পরিষ্কার নেই, যেমন हम मागो। पर मैं 5 साल से करबुक में 5-6 बार आया ना, संजय ना, आशी हिरणमय आया ना, हम सिंह अपना पहले यहाँ में हो ना यार, हीरो फ्लैग लगा के है क्यों आया ना, 5-6 बार 7 बार 10 बार आया ना, सुजोय आया ना। हाँ, ये आदमी 5 बार में, अभी इलेक्शन के पहले वो नतुन बाजार में आके बोलता है हम मागो, ठीक है। तब
पैसा फेंकेगा, फेंकेगा? ले लो, बहुत लो, सब लो पैसा ना लेके अपना बच्चा का शिक्षा के लिए डालो, पैसा ले लो, लेकिन वोट किसको होगा? वोट किसको होगा? गैलरी में तो बोल रहा है कि आप मानिक शाह को वोट करेंगे। मानिक शाह को, ठीक, हम मांगो। किसको वोट करें? आप लोग सब चुप रहो। ये गैलरी में ना जो बैठता है वो ना इधर का है ना उधर का, बीच में बैठा है कि नहीं? अभी उनसे प्रश्न करे, गैलरी आप किसको वोट करेगा? हम को मोथा या मानिक शाह? नहीं, आप तो गैलरी में नहीं है ना। अभी देखो, सब गैलरी की तरफ देखो, सब यहाँ माथे इस तरफ करो, सब यहाँ देखो। आपको हम अभी डायरेक्टली पोजीशन में डाल रहे हैं। आप किसको वोट करेगा? देखो वहां में नहीं कर रहा है। आप किसको वोट करेगा? तो यहां आ जाओ। सब लोग बुलाओ, यहां से सभी को बुलाओ। आप लोग बुलाओ भाई, आप लोग डालो, हम नहीं बुलाएगा, आप लोग बुलाओ, आप लोग नहीं बुलाओ, पब्लिक बुलाओ। हम 10 तक गिन रहा है, जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे बुलाते जाओ, और पीछे में जो है ना, सामने आओ, उसका भाई दी। सब लोग, आप लोग सब घूम के बोलो, भाई दी बोलो। ये देख रहा है, ये ड्रोन शॉट है। सब आओ, अरे बुलाओ, आप लोग बुलाओ, घुमा के बुलाओ। आप लोग बुलाओ, पब्लिक बुलाओ। वहां से पब्लिक है, आप लोग बुलाओ। खत्म कर रहे हैं। अभी मैं कुछ और अच्छा बोलता तो खत्म नहीं होता। सब लोग खड़ा हो। FM ब्रो, हरी मैं बोलता हूं एक आवाज में, FM खकचंहा बुकुंग बारा के लिए। हाँ, मैं बोलूंगा टिपरासा, आप लोग बोलेंगे टिपरासा। जोर से, हाँ, टिपरासा। अच्छा, किसको वोट करेगा? अगर बीजेपी को वोट करेगा तो बीजेपी को वोट करेगा, मोथा को वोट करेगा, बीजेपी को वोट करेगा, मोथा को करेगा। नाउ सब लोग, एवरीवन, I love you.
जतन हामबाय Mara to thos hai mara habang hataya poddo phul cha songye habang hataya ani cha songye jotara hambai halo cha Today, that campaign has come to end. What is the mood of the people? How do you see into the entire campaign? I am very grateful to the people for showing us the love and the support that they have done. And I am very happy with the response of our people. It seems, what are the issues? And it seems it's a fight between a section of BJP, particularly the Chief Minister and Pradyut Kishore Debbarma. I do believe that there are many good people in BJP. I also believe that the Chief Minister is working at the interest of 2 or 3 people who have joined in from the CPIM. And instead of targeting the communists, they've decided to break and target their own alliance partner. And the public have realized that, and they will get their answer on the 12th and when the results come out on the 17th. Maharaj, Chief Minister has termed TMP as Tripura Marbeat Party. So, You know, there's not the BJP party on the whole. There are many good people in the BJP. As I said, Biplab De, Pratima Bhaumik, Ratanlal Nath, Sushant Chaudhary, Deputy Speaker Ram Prasad Pal, Pranajit Singh Rai. There are many good people in the BJP. The problem is 1 or 2 leaders from the CPM who have joined the BJP who are advising the Chief Minister. But the Chief Minister will be there, no? I don't know. That is for the BJP to decide. That is the internal matter of the BJP. All I can say is that I don't judge everyone with one color. Like abhi inhone bola ki
हमें कैसे विश्वास होगा कि वो हमारे लिए प्यार करते हैं, हमें प्यार करते हैं और हमारे लिए काम करना चाहते हैं. So if you come to power this time in the TTADC, what are the challenges and how you are going to face and resolve the problems? What will be your priorities? We will do what we have to. But believe me, ADC is a semi-finals. VC will happen very shortly. और उसके बाद 28 में हम दिखाएंगे कि हमने ईमानदारी से अपने लोगों के लिए काम किया और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, धोखा नहीं दिया. Thank you very much. Will the new Chief Minister from the indigenous people come this time? 28 में? Well, I think that we have had somebody from Bihar as a Chief Minister. We've had Bengalis as Chief Minister. We have had Dashrath Deb as Chief Minister. And I think after a gap of almost 30-35 years, in last 75 years, we've had just one Chief Minister. So I think to ask for that does not mean that I'm against any other community. I would also welcome if you have a capable Manipuri leader. I would respect if there's a very capable Bishnupriya leader or a Mizo leader or a Chakma leader, so or a Bengali leader. So I want someone capable from the Tiprasa community to head, so that we can articulate our pain, our problems, and also solve our children's future along with all the other population in Tripura in a secular manner, in a fair manner, without taking any sides. The unfortunate part is that there is a section of people in Tripura who believe that they can control the lives of the indigenous people. 2026 में उन्होंने स्टार्ट किया, हम ख़त्म करेंगे. Thank you. इतना भारी Michael masih log hai log man aku 5 ke lu rangsa Abang tu dah sana. Siapa dia teman tu dia kerja. Saya tahu. Saya jangan tu yang tu. Ini yang nak buat. Candidate